سویتر رو بکشی. یکم لایک. سلام علیکم. و علیکم السلام. عالمی سخن خوش آمدی دادر جون. رسوم خوش آمدی خواهر جانی عزیز. سو سلامتیات خوب کارکات سوزن. السلام علیکم میلیک. و علیکم السلام خواهر جانی قندم خوش آمدین. دیم لایک. سلام. و علیکم السلام صدبر جان خواهرک عزیزم. سو سلامتیات خوب کارکات سوزن. خوش آمدی. روزا دیم لایک. زنده باشی خواهرک قندم. خوش آمدی. سوزی سلامتیات خوبه کارکات سوزن. رسوم ترنگو قشنگو عزیزی دیل قشنگو. سلام علیکم. و علیکم السلام روزا جان. سوز خوب سلامتیات خوبه کارکات سوزن. آواز نیست چی با پا آواز هست او کشتگی بدم مخیوه همه کسا خوش اومدین. روزا جان سوزی خواهرک رسوی میگم. و علیکم سلام روزا چخه شما صدبرگ میگه. صدبرگ سوزی رسوی میگه. ناز رحمت رسوم شما چی حال دارین دوگانه صدبرگ میگه. پجانی رسوم سوزین خوبین. ما سوزم پجانی اصل ترنگوی چیه ترنگو یعنی که چا خورد استه میگه. ای ده وینه اوز بروما دیسته چی بس سیپسیو آخی وای نکردم خواهر جان. این سفر سیپسیوش کردم. چی گپه اپا به کلوچه کلوچ کسی ده در کار باشه میتیم دو جان. کلوچ گپ نیست. ما سازم اپا جانی صدبرگ شما چی خیلین فیو چورم لایک زنده باشی خواهر جان. فیو خوش آمدی خواهرک قندم. سو سلامتیت خوب کارکات سوزن. شب شما نیز به خیر و شادی بود. رحمت الله برای بهترین سخنت خواهر جان قندم. میندارم. خوش آمدی یه بار دیگه سوزه معناش به فکرم رسید میگم. بله همین میشه ترنگو چی خیلی یعنی پنجم لایک. سلام اپا جان سوزین خودین. و علیکم السلام. الحمدلله خدا با شکر سوزیم. زکیه جان خدا که سوز رحمت برای لایکت میندارم. خوش آمدی یه بار دیگه. ملیک جان بیا جان رسید میگه. رحمت اپا جان زنده باشی خواهرکم فیو. السلام علیکم مهربی مهر خسرو جان. و علیکم السلام. خوش آمدی. سوز سلامتیت خوب کارکات سوزن درکی اپش زکیه خوش آمدی. سوزی خوبی دوگان روزیده میگه. آباد باشی اپا جان زنده باشی فیو خواهرک قندم. من خوش آمدم. مهربی میگه خوش آمدی. بله دادر جانکم خوش آمدی. من همیجا صفیه میگم. کسانی که یکم بار اومدن با یه بار دیگه میگم که خوش آمدی خواهرکای قندم.
ملیک خواهرجان عزیز فیو امروز دیگه بار تای خوش آمدی قدماتون بالای دیده خواهرکای قندم همه کسا عزیزان دلم خوش آمدین کی نیست عالمی سخن کی را میگوی کی دخترک عزیز همه کسا خوب هستین انشالله خسرو جان میگه الحمدلله همه کسا خوبه من نغزیم خسرو جان اپای روزا جان سلام سازین خوبین زکیه میگه زکیه جان زکیه سازی جون ریسو میگه اکای خسرو هی بله زکیه میگه اپای فیروز سازین خوبین روزا اپا جان زبانی نمیسی قینه بله قینه نوشگی زبانش قینه بهت قینه در یک حرفی چه ما یک حرفی چه را یک حرف می نویسیم در یا حرفی چه شون چهار حرف می نویسی به حرفی چه می شود اپای رسوم سلام سازین خوبین زکیه میگه شکرانه خداوند ساز امروزه نشیناختم تون فیو میگه رحمت اپا میلیک میگه زنده باشی خواهرک قندم رحمت ساز اپا جان شما چه خیر خواهر جانه من چه خیر زکیه میگه خدا با شکر خواهرکات ساز خدای من سازم خواهرک قندم زکیه جان زکیه خیلی مهراب گفته اپا جان شیرین سخنم افیرش معقول میشه میلیک میگه ریسویم ما سازم زکیه جان مرا دوگون نمیگوی ما کلان نیستم کو ای تو روزا میگه اپا گپ میتینده فیو میگه زنده باش خواهرک قندم بله ما اگر آدمی گرنگ خودم شوخه بیام دیگه خدا میتم اکه خسرو قلنگ جمع کدوسم وح این زکیه با کی را قلنگ جمع کدیسته توی که با اپای فیو شینوس میشه مرا نمیشناسم تو نمیگه روزا جان بهترین شخص بهترین زن بهترین خواهرک بهترین دخترک روزا جان دوگانه جان زکیه میگه فیو سازی شما زن ریسیو میگه بله زن است فیو خواهرک روزا زکیه گفته دست برداشته فهمو روزا خون شدم با کی با شما شیناس سویی دارم فیو میگه صفیه زیقم کردی افیر نمینی ملیک میگه وای صفیه کی افیر کردگه صفیه کی تا افیر کرده که ما ندیدیم البته زن فیو میگم اکای خسرو باز زن میتیم پجان ماشاءالله بهترین این کی بوده زنجی خسرو دادرک هر روز زن گرفته سه دمی فیلم هر روز زنش دادیسیم تو خشتومانش میگیره تو خچ میگیره تو اپش میگیره چون هر روز زنش دادیسیم دادرمون رحم کنم ادا بیامید من تلفن ما دوای منو یک صورت یا چه نشون بوده ایچه کارکسونش کنم روشنی نشانتون بودم که زیق شده در پوش صابرین جان در پوشین پوشه بردارم اشتاتیفه که پستی باید بده است
тамошо кунем. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم کی را نخونده مکه. جون ختم غم نتین میشوه. یزنم بگو افیر کنه. من 30 ساله نواسیبیرسک رسول لطیف میگه. رسول لطیف دادر جون خوش اومدی بخشش که نتیدم توی چی رژیسور تو کامera پامیرا رسوز کردم که خوش اومدین همه کسا عزیزان دیل. خیلی خدمت نخوندم ای پایان ترک میخونم تون. ای اکای خسرو بیزیب کو زکی یا ملیک میگه اپاجون خودتون غم نتین میشوم. اپای فیو مهمان شوین کانال مادر ریسیو میگه. یک صورت بینم جنبیدنشک اکا زکیه میگه خوب میشوم. فیو میگه اپاجون فیو کاگالی مودم مهمونی میشوید. اگه مودم مهمون میشوید. روزا جون میگه میشم رسو میگم میشم خب که السلام دیلی تنها و علیکم السلام دیلی تنها کلوچ خوب روزا میشوم. یزنم خوب بود کو کسی کلی در کار بشه هایی بگه دیلی تنها سازی رسو میگه اپاجون مرا خواند خوبه اولم روز کی میگه رسو میگه واسه میخوانم متخواره که خندم. منم اپای فیو چند ساله این اپاجون در کدام شهرین روزه میگه. رسول لطیف به نام خداوند بخشاینده و به نهایت مهربان السلام علیکم. تو خوش آمدی. اول دخترک عزیزم الحمدلله ما همه گونه خوب هستیم بردم هستیم. خوش آمدین همه کسا عزیزان دین. رحمت اپاجان قندم شما هم بهترین زن بهترین مادر هستین. اپاجانه که قندم سلامت و سربلند باشین همه وقت زنده باشی. روزا جان اپا می ندارم بهترین سخن کده. رحمت الله به همه تون یک به ما و به شما نه به همه عزیزانی که دستگیری میکنن قدر افیرو لایک میمونه سخنای بهترین دعای بهترین میکنن. من از همه شما میندارم و از همه شما راضی هستم از زمین تا آسمان. همه کسا باید بود که خوش اومدین. علیکم سلام دیلی تنها رسول لطیف میگه اپاجان ساعت چند شموده؟ ساعت ماده 20 و 29 ساعت 20 من ایرم اولم بزیب موندگیم نیمی تلویزر نشون میتن نمیشه نه خیلی کنم تماشا کنیم. فهمیدم رسول میگه اپا سیلکای کانال مرا مونید کدوم کلید در کار بگین من کلیدتون میتونم خواهرجان عزیز کلید در کار باشه بتونم. کراساف چیکن اکایر خسرو زکیه میگه بهروز خولیگان سلام و علیکم السلام. بهروز جان خوش آمدی. دادرک قندم سو سلامتیات خوب کراکات سوزن خوش آمدی. یه بار دیگه نه هم لایک اپاجان سوزن خوبین انشالله بسیر رحمت الله و علیکم السلام. الحمدلله سوزن خوبین نسرین سوزه همه کسا خونگی و سوزن انشالله همه تون سوز باشین دوستان عزیزی من بختاور میگه و علیکم السلام. الحمدلله همه کسا سوز خوب بردن به قوت هستیم. الحمدلله که نسرین منم سوزه دو در جون عزیز خودت پرسیم سوز سلامتیت خوب کراکت سوزن بختاور دو درک اپش ده هم لایک خولیگم بهروز زنده باشی دو درک اپش لایک با جان دل قبول کردم. اپاجان ای کلوب جونین چی مرا میگفتی نه من کلوبی نیستم. من خدا باشگر اولش که در دوشنبه تولد شدگیم در درون شهر نه که اصلی وطنم پدرم دروازیه. سلام علیکم دوستان چت بوده بسیر میگه و علیکم السلام خواهرک قندم یا بار دیگه خوش آمده. اپا چوه دمان نمیبروید بسیار نویسونده باشون برای که ممکن سپم میروند یا که چت ابجو که خسرو جان اما باید تا چت ابجو میبرویند. خولیگان سلام بسیر میگه علیکم سلام مهراب میگه به همه شبی با فراغت رحمت الله بسیر
расул латифу зиндаву сарбаланд бошӣ. мерави додарҷон? Апай Басирҷон салом созен хубен? Закия мегам мада калид гап нест хоҳараки азиз, ина калидтон метам касе да калид дар кора сухан кунам, ма калид метам. Апаҷон мада калидтиям гашта гирен ба гап нест. Калита додум насиб боша баъди эфир калидтотона мегирем. То вақте дар эфир ҳаст калид да дастона меҳмон шидан бигирен якдигартонда. Апай Басир алейкум салом созен нағзем беҳрӯз мега. Закияҷон салом хоҳарак Басир мега. Ман рафтам ключ надодем, ма дили танҳо надодамат хоҳарҷон, нагуфти ку ё ки гуфти? Связ зимо ранги трактор вайрона хисрав мега. Короче ҳамада барори чақчақ ман рафтамам. Раҳмати Алло зинда бошӣ Беҳрӯзҷон, раҳмат барои дастгирӣ ранги худатон. хай акай Хусрав Связ Закия мега. бародаро ва хоҳарои азиз, имрӯз як видео партофтам. Илтимос аз шумо хоҳиш ҳамин канали мада як дар бораи ғарибон буромада кадо мехоҳад клипиша мебурорум. Бахтовар Давлатов мега. Як бор дига мехонам. бародаро ва хоҳарои азиз, имрӯз видео партофтам. Илтимос аз шумо хоҳиш ҳамин канали мада як дар бораи ғарибон буромада кадо мехоҳад клипша мебарора мега. Бахтовар Давлатов. Апашка як калид зинда бошӣ. ина калид марҳамат калид ай шумо. моро худоҳомон айкулобанд. бисёр инсонои хубанд. лаҳзаи гапзанитон монандаем. хай клобиамо дарвозиамо гӯё ҳамамон як миллатем, як инсон тавлид шудагем. мешавад шукронаи худо соз гаштем майда кор када. мара бисёро мега лафзат ранги дарвозиё намедонам барои чи. яке хеле дига мега ранги ва ё ванҷиё гап мезанӣ. ҳамиҷам камтар хамир кунам боз миён фурсат шавад. зинда боши хоҳараки қандам гап нест. салом алейкум апаҷон хубен тенҷен Карим. ва алейкум ассалом алҳамдулилло соз худо ба шукр. Карим додарҷон худакат соз саломатиёт хуб хуш омадӣ. Апай Басир сози рисуем мега. батарак миём қатъи муфид. расул латиф зинда боши додарҷон гап нест. апай фею дили танҳо як соат гуфтам калид бутем кай парво дорем. ай дигарора хондесен ай мара не. хоҳарҷон охиҷа як дунё чӣ буромадагиаст хоҳарҷон. аки диди ами як бовар кунем ма бисёр эфиро меравам. рости гап бисёр эфирода саломи мара алек намегиранд ё ки сухани мара бисёр вақт намехонанд. ман ҳеҷ вақт дилозурда хафа намешавам барое ки хай нахондам, барое ки дар болои чи бисёр чи успед намекунам одам. агар дар ҷои ман хоҳарҷон як борга бишин ма 4 соат 5 соат эфир мекунам ё ки 2 соат эфир мекунам. ҳамин хеле ранги ма бухом ба мебинам хоҳарҷон ки ҳамин сухана менависи ё не. зинда боши хоҳарҷон. ина калид надидамат бахшиши зиёд. бахтовар видеои ғарибӣ мелик мега. апа чанд сол шуд дар олмонен рафтану омадан осона ёқин. соле ки мо омадем хоҳарҷон рости гап осон буда ки намедонам ҳозир ба наздики як сол пешам кӯдаком омадан соз омадан намедонам рости гап ҳозир омадан рафтана чӣ надорум маълумот надорум. вақте мо омадем осон буд. 5 солам рафтиса хоҳараки азиз. я бача Закия наход мо уже вайрона шуда бошем. меҳроб мега. салом апа шайх пурдел. ва алейкум ассалом додараки азиз хуш омадӣ шайхи пурдел. соз саломатиёт хуб коракот созан ай бари боло бигзай на калите додам. апай феюш ду биё апаҷон рисуй мега. иншалло агар ҳамин имрӯз видеои партофтагима лайк монен дастгирӣ кунен клипш ба наздикӣ мебура качество мебуроя. бахтовар мега. дили танҳо абача куҷо мерӣ меҳробӣ мега. кадомеда боя бурга сухан мекунам ки калид дар кор боша. марҳамат сухан кунед. чӣ мегирӣ ҷо? чара намегирам чӣ? апам ё аллоҳи меҳрабон кира нахондам.
کدومی را کلی دادم سیلکاتون خواهر جانا اپا جانا دادر جانا بولون نروا. دل تنها بچه کجا میری مهراب میگه بچه همه خلقه خسرو زکیه میگه بله ملیک بختوار میگه کلوچ اپا دادم با فکر موز با میبینم فیو خارجان کلیت دوتم 500 شیدم ریسویم خارج کدوم دا کلیت در کار باشه میگم بگیریم آغاز کنه یک کلوچ دین اینا کدوم میگه ما کلیت دادستم کدوم را ندیدم بخشش میگم که اپا جان همش 100%. رسیم رحمت میگه اینمی سیلکه بدرین لایک مونین التیماس همین دستگیری کنین کلیپش میبرویه بختوار میگه بایا برگاز اعلان میکنم بختوار میگه اینمی سیلکه بدرین یا لایک مونین التیماس همین دستگیری کنین کلیپش میبره برادر خواهرو به طرف نباشین بدرین دودرک مونه دستگیری کنه یا لایک ایما هیچی نمیره یا لایکش مونین تمام لایک مونین بروین ملیک آبونه شدم میگه اپا جان کلوچ زکیه جان ترا ندادم کلی اینه کلید خسرو کلیت بودم یعنی اگر خیلی باشد پنسیه ده میبرورم منو زنم نمیتین دیگه خسرو میگم ما یکم کلید گفتم خوندین ندادین با نوشتم دیگه نخوندین بخشش خواهر جان عزیز ندیدم یکم تا روز دیگه ها خوندم سراسیمه خوندن گرفتم که گفتم موزی کلیتت میتم دیگه یادم برو اومده کریم جدو مهمان شوید رسوی میگه اپا جان خاکسارید معقول مانده خداوند هر کجای باشه خداوند یار و مددگارتون باشه زنده و سربلند باشه این همه خواهر جان قرصک به یک دست اینا نیست که به یک مثال دو دست داریم به یک دست قرصک زده نمیشه بکن قرصک ایده طرفه شما خوب هستیم ما هم خوبی میگم اگر روزش تمج یگان سخنی گنده بگوی با گندگی میشه این همه از طرف شما خوبی و خواهرکای عزیز و دودرکای عزیزم من رفتم شبتون خوش که جا میره خواهر جان عزیز دلی تنها بخشش بایا برگه پرسیدم که خواندم تا کلیتت ندادم یگان کمپیر میو مکه خسرم زیق نشوین امین رسوی میگه سلام علیکم و علیکم السلام دوستان دودرک عزیز شیرین سخنم سو سلامتی خوب کارکات سوزن خوش آمدید دودرک عزیز گرامی سوزن خوبین همه کسا دوستان تیوی میگه الحمدلله سوزم خدا بشگر خدا که سوزی دوستان تیوی سلامتی خوبه کارکات سوزن خوش آمدید دودر عزیزم بهروز کلیت دودگیم کو مهرابی هستی چی خیلی بچه اکجان دلی تنها میگه اپجان مینوتون بود شده یک دستگیری کنید پیشی کمه دودرک اپش این نمیجا امی آدم ها شیدگی کدام دمی شیخ پردیل شیدگی نباشه مینوتاش پر شیدگی بده مرحمت بدارین یا دستگیریش کنین که پیشچکاشم بود شوه که همی مثال یک کانالش پیشروی اینا پیشروی ما مثال یا که پیش رفتن ایشالا که ایدم اینا مورم پیش میریم برای ما بدارین دستگیریش کنین 1000 شود پیشچکاش اکو برای سبک شدن کاری خودتون میگن که قلین نتین کمپیره مهرابی میگه در سوق قین نیسته پجان کودکای ما در نه کودکای ما уже زبان یاد گرفتگن گفتی گپای آلمانی که پرفکت گپ میزنن نه رحمت اپا من نمیدونم چیکار میکنی کلوچه فیو میگه برای همین سیلک مدام دادم دادر جون ما در کانال شما ملیک خارجان اگر کلی در کار باشه سخن کنه 14 لایک السلام علیکم همتون در شبای رحمانی همه زنده و سربلند باشه و علیکم السلام دختر جان سو سلامتی خوب کارکات سوزن با شما نیست شبای رحمانی دختر جان سبین کخش اومدی فیو رحمت برات خولیگان بهروز میگه مهرابی بله او بله کمپیر میتینه ماست شعور را مهراب میگه جوانیمو به یاد آوردی بهروز فیو میگه فیو زنده باشه ردنای ما نو سر کدیم جوانی را بهروز میگه اکه خسرو کمپیر به همه خورسند می زکیه میگه رحمت مده در کور نیه پس زنده باشه خواهرک خندم مهراب بیمش ماش قربوی رسوی میگه پجان بعد افیر یک سبشیست کنید کانالی مرا راستی گپ دو درجا ما کانال سابشیست کردن نمیتون کانالی کودکای خودم سابشیست کردن نتونستم فقط ویدیوشون موندگی من نمیتونم راستی گپ همه کسا خوش آمدین رسیم سلکه مرا درو اپا خولیگان میگه
آخه اگر از ایشا نگیریم از کمپیرشم میمونیم. آخه اگر از ایشا نگیریم از کمپیرشم میمونیم. خسرو میگه شیخ پردیل ما آبونه شدم میلیک میگم. از شما خواهش میکنم ویدیوی مرا ویدیوی نو لایک مونین با نزدیکی کلیپش میبره. التماس لایک مونین برای غریبان من خودم خوندگیم بختوار میگه. مهرابی کیه کی نام داشت پیش کانالش خسروی اگر بدونیست چی نام داشت کانالش چی بود؟ نام کانالش فراموش کردم راستیگه. کانالش چی نام داشت؟ خیر من رفتم. خیر همه در خوبی خوش پجون خیر. رحمت الله خواهر جان قندم زکیه جان زنده و سربلند باشی. مادر و پدرت هم برادرت خوب هستن زکیه جان. رحمت الله برای دستگیریت برای لایک میندارم از همه شما خواهرکای عزیز دادرکای قندم. میلک امروز میشه پگه پدپیس شکتا عبرت نم میگیری رسوی میگه. چرا از گفتن حق میترسید؟ همه به فکرم یو که با فکرم ها باید دیگه هم نام داشت کن. رحمت میلیک شیخ پردیل میگه همه روز دیدم یک زن حساری را خونه دادن بیچاره دوگان بود. کدام حاجی خونه خریده همه خورسان شدم که گویا اومده خریده باشه. و راست میگه به خدا یک کس دستش میگیرم ماشاءالله گفتی گپای چی ما ایتانی وای مخرسان میشیم. بسیار هم خیلی چیزا دوای پرتفتگه در فیسبوک پرتفتگه میبینم به خدا دیلم ریش میشه. علی سلام و علیکم السلام. علی مراد خوش آمدی. سلامتیات خوب ای بری بالا بگذار. عشق حاضره انا راست عشق حاضره دروغ بود که پجان انا ما عشق حاضره دروغ کنم وای میلیک من میگم چرا از گفتنی عشق حاضره دروغ است. مهرو میگه کنه پا بروما با راست میکشیم. چی راست نه مشت میکنم بچه همه کسا مهمان شوین بهروز میگم. رحمت پجون من همه ساز خواهر جونه من چقدر خدا با شکر الحمدلله سازن خواهر کویترم کانیکل برومدن در خونه. از شما خواهش همین کانالی مده آبونه شوین و ویدیو من لایک مونین. التماس به نزدیکی کلیپش میبره. التماس لایک مونین. بختوار میگم بختوار دو در جمعه بعد افیر انشالله که میدرم لایک میمونم کامنت مینویسم با قای دویش راست پجان فیو میگه. علی مراد جدو بیو کانالی من رسول میگه. من میدونم مکای خسرو زکیه میگه سلام خونه سوخته سمیرا جان و علیکم سلام خوش آمدی خواهرک قندم. سلامتیات خوب فرزندکات سوزن خواهر جان عزیز خوش آمدین. من انتظار سهوی نشیده حاضرم نه ایموک اگر ما را پرسی نه ایموک شدگی نیست دادر جون. فیو بله ردنوی مرم دیدم بهترین خدا عمرش دراز کند حاجی را بهروز میگه. سمیره من پجرنیکم رسول میگه. اکای علی انشالله سوز خوب هستین به اهل آیلتون مهرابی میگه. نه با ایفیری پیشگی نیگر اومد اوشما دیدن دویده 15 کس اومدن. ماشالله بهترین کد سر شیدگه صفیه متده اوبونه شیدگی میلیک میگم. کلوچه گرفتیمی بله ما هر بگهی کلیت را سنیمت میکنیم. این کلیت دو در جان کلیت ای همه چیزی اپس نیه سوزه نپجان نیکرسم خواهرام چخیلن الحمدلله سوزیم خواهره که باوتی شکلات مرملات قندلات قندم خدا که چخیل فرزندک های تلبیدگی چخیلن ماشالله ویدیو تا دیدم خواهر جان خداوند به قلای بلندترین سزاوار بگردی ماشالله چشم نرسه خداوند چشم دشمنو تا کور کنه گوشوش نکر کنه زبانش نگون کنه که به شما آسیب نرسونن خواهر جان عزیز همه وقت به پیش کتا رحمت زکیه برات مهرابی میگم.
рисун кадомеда кали дар кор боша сухан кунем ма калитон бутам апаҷон ҳаме ютуб медорам тамом лекин мебинем ниёзмандора дилам месӯза худованди меҳрабон муҳтоҷи худаш кунаву ба бандаҳош не бале хоҳарҷон пеши худованд фақат рости гап ма дуо мекунам ки фақат дар даргоҳи худат талбанда муҳтоҷи гарданкаҷи даргоҳи худат бошум ай дигар кас не хай худованд як каса дорунда кадай хоҳарҷон як каса талбанда кадай як каса нурдор кадай худованд дуо мекунем ки ҳамаро дар пушти паноҳш нигаҳбон бошаву гуфти гапҳочи азобу машаққат бурорашон пашка видео чӣ хел биромада ман надидам оли видео таки бахтовар ку дӯстони азиз дӯстон созен ҳаматон самира сумайя мегам ключ ден соати ютуб чанд шидаяпа вале соати ма 4000 шидаги неса қариб омада иншаллоҳ ки мумкин ки ба наздико буд шава мелик нағзи подписката майли мелик наги подписката майли рисун мегам фею шумо апа будем ку беҳрӯз мегам ба ман нагирифтам мелик мегам не соз нестум родной больницадан дуо кунед дар ҳаққам чокадай али додарҷон ку сухан ки чокади дар ҳаққи иншолло дуо мегим хо дӯст боша хо душман боша мо дар ҳаққи касе дуои бад намекунем то ай қадри ай чӣ меган ай вай имкон нагзара дар ҳаққи як душман дуои бад намекунем иншолло ки на дӯсту на душмана намехоҳем ки дуои бад кунем апай тахмина духтарчата гӯй ки баба ав мекуна меҳробӣ мегарди калид додам ба фикрам додарҷон калид дори муҳаммад ҳо 973 шудам иншалло ки ба қариби 1000 мешавам мошаллоҳ худованди бузурги меҳрубон 1000 шавед шуморо мисол сабшесад ҳуй шава соато ҷамъ шава пешравиё зиёд шава хоҳарҷонам ҳаматон ҳамин нията мекунем ки ҳаматонам хел каналотон пешравӣ шававу гарданкаҷи ягон дӯсту душман нашавед дар канали сафия нести кӯрисум шумо бовар кунед ҳаматона дӯст медорам ҳаматон одамои қадрдонед ба худо кирами амирӯз кира нами якум рӯз дами эфирма ки омадаги на мелик омадаги не алимурат омадагиай баъд ки буд бо ифею хай дуюм рӯзша не ки мошаллоҳ беҳтарин шахсоне ки дар ҳамин эфирма фақат иштирок мекунед ҳамата дӯст медорам ине ду одаме ки имрӯз омадагиай шуморам низ дар қабати ҳамино монда шуморам дӯст медорам шуморо ҳурмат мекунам ҳаматон азизони дилам ҳастем ҳама касе бор дига хуш омадем омин омин фею мега али меҳмон шав рису мегам ҳамин закия ҷӯши дами закия якум боре ки ма канала кушодагим закия дар канали дар эфири ма канал ма не эфир якум бор сар додагим закия ай аввали эфир дар канали ма домадагина то ҳозира мошаллоҳ беҳтарин хоҳарҷонай худо умракша дароз кунай на то ҳозирам камаки корам бикунаги бо медора дастгирӣ мекунад аки шумо будагиен самираҷон рисуем ино ку шумо ямарани ҳамаро дастгирӣ мекунем мошаллоҳ ба худо ки бо восток рисуем два братья дурай ватан ҳама шумо беҳтаринен чихел одаморо ҳамаро дастгирӣ мекунед ба худо раҳмат кунад падару модаратона ки шуморам хел ба дунё овардаем хел хоксор офаридаем як савол метам дурай ватана ки дидай бовар кунед чанд рӯз шид ман надидамаш на эфир мекунам на ягон видео мепарта ки шуда боша амура надиден одамо апаҷон ключи мара нагирен ҳозир меом не намегирам ма гуфтам ку ма баъди эфир тамом шава ба мегирам софия мусулманка мелик мега камен намемони ку рисуй мега зато лайк медонам лайк апай фею мада шиден ё не роза мегам ӯ ҳақоратчиҳо зурбачаҳои ма куҷода бош астағфир хаб ку ҳамун ҳақоратчиёрам ба худо ҳақорат намекардам гапи безебшо намезадем бигзор ҳамунорам ҳақоратам карда бошанд бигзор ки зиндаву саломат бошанд акада сайри қар ҳарчи мегӯй мисол ва ёрам я беақлӣ кардану беадабӣ кардан шояд ки дигар накунанд шояд ки
падару модар доранд, хоҳар доранд, ҳурмати падару модаршона донистан морам аз ҷониби ҳамно ҳурмат мекардагистанд. Раҳмат апаҷон, ман ҳамавақт дастгири шумо ҳастам. Закия мега раҳмат мелик русӣ мега ман дидам беҳрӯз мегам саломат бошӣ Сафияхон мега апай мелик жду роза мега акай муфид нест ку рису мега бале вай наёмада қатиш гап мезанам сӯза урӯз дар эфиртон лайк монда ҳамиҷа буд лекин нанавишта буд. бешухи ман чанд рӯз шид надидам рости гап на эфир накардестай ба фикри ман шаби хуш замон чихел шидестай ба худо наход бародари худша фиреб кунад чихели мусалмон ҳастай программист чи тинҷия ки на салому на алек чо кади ки тира бо хафа кади додар мара ки хафа када боша хушомади додарҷон программист соз саломатиёт хуб кӯракот созам зиндаву сарбаланд бошӣ хушомадӣ. Салом ба блогерони асри 21 бача ва алайкум ассалом блогери калони ти блогер ай ҳама блогери калон худити бародар айбари боло гузар соз саломатиёт хуб кӯракот созан саломат қабул додараки апаш хушомадӣ. Сафия апай мавлуда созай мелик мега ва алайкум салом аммак рисуй мега не накадаст диди нестай охи чанд рӯз шуда айрӯи ҳаму бе тарбия ӯ тарбия рафт давшидура мо адои сари қапша гирифтем ҳамуша дигар гум шид бедарак шидай шармандагиша хела шидай напирсидануш ҳама каса хуш омадем. Не аку калон шумо апа не калон шумо барое ки аввал дар эфири ти дуромада будум якум эфири ти дуромада будум главар ту будид баҳодур подписчикот чандай аввал бугу ба сухан мекунем. охирон бор навишта буд мада корона шида буд ки рисуем мастер холматов 16 лайк салому алайкум зинда боши додараки апаш ва алайкум ассалом хушомади мастер додарҷон соз саломатиёт хуб кӯракот созан хушомади абордига бари боло бигзар салом баҳодири ҷун созӣ ала самира сумоя мега апай мелик роза мега ҳазор мошалло хай иншолла ки дига поён намера додарҷон боду канала дузид бо 5000 дузид бо ҳақорат мекуна барои ҳамон гуфтесам ҷазои худша битиҳад апаҷон абахшиш дуогӯ бошед ҳамонора инсоф битиҳад кия додарҷон ку сухан ки кадайди хеле субҳоналло чӣ шида буд мелик мега бадахшон ягон медонем ҳо медонем чӣ ба апай самира ва алайкум салом баҳодур мега дар канали шумо чӣ роза мелик мега корона вайраси рисуем ки корона шида акай баҳодур чанд бор шид 1000 мешавад кадом рӯз нагзаромта ту ҳамун ҷа бумони даҳанат воз самира ме апаҷони админка 215 215 на як блогер рисуем баҳодур ханде ӯ ҳамун хонаҳаки ман боша ҳо хонаҳаки ту апай мелик пухтупаз
вай бадахшон занҳоро ҳар намуд угражат мекунаву метарсонашон. эҳтиёт бошен апаҳо. апаи Мелик пухтупаз роза мегам. бушке бо ки фаҳмо ма апа не хоҳар. Мелик мега фаҳмо ма апа не хоҳар. апа админка номерома гирем се канал қати лайка задум апаҷон. Зинда бошӣ. гирифтум номерота қабул кардам. Розаҷон зинда бошӣ. мошаалло хоҳараки қандам. раҳмати алло. худакум тоқа зиндагӣ кунам. охи ҳеҷ ки ғамам ната. Самира мега мемирам шаи бахдора би бо лестница кадаги нигоҳ кун. дари хонат. Самира дари хона рӯзи дарта тақтақ мекунам. ошхирӣ омадам. эфирим 1.5 соат давом мекунад. дӯстони гиромӣ 1.5 соат зиёд эфир намешавад дигар. сардар чидамай пиштем эфиру. чандсолаи хоҳар Мелик роза мега. Самира соату чанд ичи пеш рафтестиян. 15 сола мега. бидурен бо дасти холӣ набошен ки дара ҳуин наменам. аку ба дасти холӣ хеле чид мефора бо дасти холӣ. эмин бирмсиёҳ кун пару. Sistem röstida garastina ki ya tayku he tub zilegi bida koydum. Mayda bundan kamayda. Çi? Bazen kaydım he röstidan. İşkiye am karıştan ki milim yak ki paduşka. Худакӯ бечорам тоҷикира немисӣ хондаган гапҳои тоҷикиро сарфаро намераванд. сеткаҳои пур бача гап нест. охи ба даими олмон мехезе мерем даст да пати бинӣ мерем. охи ҳамхе дара ба пом тақтақ мекунам. дастон пура ба пом тақтақ мекунам. Мелик мега обуна шудам. раҳмат Меликҷон роза мега. апай налайка бо канали апам мондам. номерома гир. некдилон мега. зинда боши хоҳарҷон. каретат бутун бо дирӯз номерома гир. имрӯз аймо 5 соат дода. оли пага ҳамаи соатота ҷамъ мекуна пага бимитад. динам айма ки гуфтум ку 14 соат чанд соат гуфтум дода. 14 соат гуфтум дода. имрӯз хай соз дода. мошаалло беҳтарин имрӯз дод. дина 14 соат ё 14 гуфтум чанд гуфтум дина. хай карочи динам дода будам. имрӯз худо ба шукр соз дода. дар овозакот мемирам хоҳарҷони Самирас ман мега мемирам шай хеле нагу хоҳарак яфаш. худованд дар болои сараки фарзандот зиндаву сарбаланд бошед. калон нашидам ҳолии Мелик мега. ана мега номша биги гӯша бикаш меган я маталастай кумарам рангами кӯдакум тоҷикию русира ёдам бировардам. ба худо нав сироғ доштам. агар намеомадӣ кофтанид мерафтам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстои ба чашм дур ба дил наздик. хоҳарҷон амиҷа ҳастӣ нестӣ? айдин ама тара сироғ дорум. дар ҷо мегардӣ? ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. шоми шуморам ба хайру шодӣ бошад. хоҳараки азизу гиромӣ хуш омадӣ. аввал соз саломатиёт хуб. фарзандакот созан азанак ҳастӣ нестӣ? ду рӯзаи ма дар сироғи тим хоҳарҷон. созӣ саломатиёт хуб астаю хел. 18 лайки ховолугӣ бо дроз кашидагӣ чӣ? ма додартонам апа некдилон рости гап ҳамаро перепутат кардам. хай дар додаракм садқа некдилоне. хуш омадӣ гуфти гапоям дарвозо ки хуш омаи додараки азизум. апай оиша созе рисуй мега. акай баҳодур айма 3 рӯз шид соато
زوری بد دادیست خدا همه خیلی روا سمیرا میگم شکرانه الله شما رو هم سوزن انشالله که روسیم سمیرا جان اکا امو اگرم سیکرت هم نگو قطعی قهر میکنم دیگه 1 سال بعد 14 ساله میشود 2 سال بعد 13 میشم واه بجه علیکم سلام اپا جون دور اپا جونی دور سوز خوب هستین انشالله نیک دیلان میگه سمیرا کیرا گفتی نیک دیلان دادر جان اگر ما را بگوی ما الحمدلله سوزیم و علیکم السلام خوش آمدی یا بار دیگه دادره که اپاش خیال کردم که دخترین به خدا بخشش میپرسم سمیرا پگه بود میکنم ویدیو تا بهادور میگه اپای اویشه گلاو نیتا علیش کدی سوزی اپا جون و خدای نماد даже گلاو نشه نگاه نکردم خودش نگاه کردم گلاو نشانه چوکری با گریه در اومده شکرانه الله مورم سوزیم خدا را شکر چی بابا نمیدوری اقلا یا لایک پایک در کار نیست بگوی ما سوزیم ما دینه به خدا سراغ دارم خواهر جان ها چپانه رفت سوکای رسو میگم اپای دورای وطن به فکرم دروز کشیدگی لایک مونده چی بهادور میگه صورت ها سمیرا علیش کردم دورای وطن میگه که بهادور ای شما حالی تمام نمیشه 5 روزه تمام میشه و سمیرا میگه فیو همی ای پرسموتر یگان فایده هست بله خواهر جان ای پرسموتر اینا همش فایده هست که پرسموتر میگن ساعت میگن لایک میگن پرسموتر کشی ساعتت که بود شد دیگه بخو بگرد یوتیوب اخته 20 لایک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آچه جان کجانا پجانا و عروسام ما اومدم خوش اومدی بچه جان ای سوز سلامتیات خوب فیدیا جان یوچه سوز کارکات سوزن خوش اومدی و علیکم السلام سلامت قبول شد ای بری بالا بگذار سمیرا ختم سوزی دورای وطن میگه خسرو برادر سوزین دورای وطن میگه سمیرا آخه تو تا ساعت 3 شب بداری برا خورا بوم پلیلیست بهادور میگه چو اگه تو ساعت 3 را بداره تا اگه جو میدونه که سمیرا بداره اکه بهادور این ساعت ها همه خیلی یه روز سوز میته با یه روز 4 ساعت اکو پرسموترون بالا شیدن ساعت ها بسیار دادن خورسان شدم مگنه ایما 15 ساعت بالا نمیگرفتم ای خواهر جان تا 15 ساعت ما افیرم 14 ساعت 13 ساعت میگیرم 21 لایک السلام علیکم سوزن خوبین تنجین درستین بردمین بقوتین همه کسا پیلمانی چی حال دارین و علیکم السلام الحمدلله همه کسا خوبین نفسین بردم بقوتین تا این دم ساعت برازگی خداوند بزرگ مهربان الحمدلله امورم سوزیم خدا بشکر دادر جان خوش اومدی مفید ای بری بالا بگذار خدا که سو سلامتیت کنم چوتا دیر اومدی دادر جان رحمت اپا جانو اپای دورای وطن همه صدای میگه اپا جان من اکو روم استا زنده باشه فیو خواهر جان رحمت الله برای دستگیری برای اشتراکت از زمین تا آسمان می ندارم خواهر جان قندم زنده و سربلند باشید اگر خوب کردنی باشید خوبای رحمانی شبای خوش خواهرک عزیزم انشالله که با دیگون افیر باید که در افیر خودم انشالله با میخریم بگرد رسوی میگه بله آخی نمیشه و هر شب ای ساعت 1 میمونم اکای بهادور سمیرا میگه نامی نو فراموش نکنی ما اومدم با ای ماشاءالله زمورا گفتنی بودم که بچه جان تو چه نام تعلیش کرده ای دوراتن بهادور خوب بودی زمین کنه مومای درواز تکی در افیر لایک موندم نویسونده نتونستم دورای وطن میگه بهادور تو کیف افیر کردی اگر کده باشی من روز دیگه نماز شام اومدم در اومدم قوسپیت کردم که شام خوندم دن که معلم کمک اشتراک کردم و تمام کرد من افیر سر دادم میشه الحمدلله سوز خوب رحمت گشتیم با دوی مبارک شما زنده باشید و در جان مفید رحمت الله شما هم نیز دعاگو باشید ما را به دعای شما گشتیم اپای دور وطن کای بهادور میگه صفیه ساعت چند داده کدام شهر بدی فراموش کردم میلیک میگه باشه جانم امروز وظیفه چی وایفای گذروندم 3 ساعت در افیر بدم هیچ که نومد ماشاءالله مبارک شد بچه جان کی افیر کردی من روزانه نبودم راستیگه بر اومدم سحریه در اومدم افیرو با بر اومدم بعدی ساعت های 12 به چند بود بر اومدم دیگه نماز شام بود اومدم خونه در اومدم رحمت اپا جان خداوند یار و مددگارت باشه دوستان عزیز شما را نیز الله مهربان یار و مددگار باشه
худованд ҳама вақт ба муроду мақсад бирасонад. хоҳраки азиз гиромӣ хуш омадед. муфид брат баҳодур мега 2206 рисю мега акай баҳодур салом брат федя мега чанд рӯз бешӯхӣ дур омадам неким нанависондум ма урӯзаша мегум ирӯз надидам дурои ватан мега акай баҳодур муфид мега ё бо чота чақчақ кадесян акай баҳодур муфид чота бо чихели лайк пайт ягон гап ҳаста. алайкум салом федя мега баҳодур апай оиша муфид мега овози брат сози брат ма омадам бо мега федя яъне ки муфид салом додарим. самира мега ҳе мардум чанд рӯза эфиро медорам апаси парда гӯш мекунам наменависим як тут суроғам намене ваҳ ба худо марам суроғ накардам ма айдина парера ма тара пурсидесам ба худо ки ҳамун хоҳари ман нестай ки ҷудо боша. имрӯз гуфтум эфир кунам бо зангум задан берун биромадам накардум бо ки баҳодур додарҷон ба худо агар бикуним ҳозир эфир ма мекушам мерем ҳама каса эфири ту. ва алайкум салом созен хубе апай самира чӣ ҳол дорен муфид мега рости гап дилмам хунук шуда ами эфиро 5 соат мешинам беҳуда соатам намета чӣ фоидаи бисёр мешинам. баҳодур ҳама садай мега муфид апай оиша гуфта ма имрӯзам пурсидамуд динарам пурсидамуд парерам пурсидамуд. муфид созам сози хитам дураи ватан мега дураи ватан ма суроғ накардам нафаҳмиди овози мара чӣ. шумо хай плейлист соатотона додеста накния мешавад. ма дига эфир камкам мекунам фақат видео мепартам ки ба чиём рекламадателом чизим накунам отказам накунам. баҳодур эҳтиёт бошен канал хар бошен эҳтиёт бошен фуреб мекунанд программист мега чӣ ба ма видео мекунам просмотр намегира эфирам мекунам ҳички намеоя ай бичӣ боша намедонам ба худо ки бачаҷон чӣ ба просмотр намегира проверка накарди дуруни вай надурмади проверка кунӣ дуруни вай чиш меган ноширӣ творческий студия будро проверка кун Google Chrome кади муфид фикри чира дорӣ дураи ватан мега мешава алҳамдулилло соз хуб раҳмат апай оиша чӣ ҳол доред яки якбора а интернет рафтен муфид мега якай баҳодур чанд соат кардем честно. самира мега кади апа намедонам ростӣ ҳо ма айдина суроғ дорум ба худо баъд қарияки зангат назадам ход ки ма суроғат намекунам ма дар эфиро дар байни мардум суроғат мекунам ки иш кардем. муфид мега таҷлай салом ба ҳама 22 лайк шапалоқ шаб карда овардам. зинда боши худодарҷон конечно ба шапалоқ кардан меоед якта додарҷони апаш хуш омади таҷлай соз саломатиёт хуб коракот созан ҳичи пешравиё ҳаста додарҷон. муфид ай тарси аккаунтҳои ҳаром шуна метарсам будуром дураи ватан мега ба аллоҳ 1499 мега баҳодур ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. муфид мега киҷош проверка кунам ай Google Chrome будро ай творческий студия проверка кун жалоб надошта боша. шумо додаро бачаҷон эфир мекунед дар эфиротон музика мемонед дар эфиротон чум чиё мемонед мумкин ки жалоб қапидагӣ боша каналат ишаку бояд ки будрои проверка кунӣ. ма ҳамун як рӯз дур омадам гуфтам намонда ҳамун эфирот музика пузика намон ки жалоб меқапа каналат. як дасти гули баҳор бошад модар сабри дили беқарор зинда бошӣ. бале дар роҳи мо ҳама вақт модаро интизоранд чӣ хеле ки мо дар роҳи фарзандомон интизорем модарои морам дар роҳ барои мо интизоранд. худованд нигаҳбоншон боша ва ба дидори модаромон бирасонамон омин. ҳо муфид бачама то қиша шуштум қоқ шавад
тоқиша шуштум гуфтум қоқ шава барам қад канал то қоқ шидана алиш кардам чида иқа кам акай баҳодур ҳолам 2000 нашидааст. Самира мега Самираҷон ай ту шида чес набуди нака. Ойша апа Самира гуфтаи хандидем. Роза ҷигар рехта он номеро да занг задум нар будае. Федя мега апа ойша о рӯз мужик вори гап задин қаттишон бо ма хурсанд шидам ки хел шердило ҳаста байни мода. Муфид мега кадом рӯзита якҷо 2000 баҳодур мега раҳмат апаи шумо пурсем мешава майда ҷунбидестем морам алҳамдулилла созем таҷлайф додарҷон худо ба шукр. апаиша яке тоқирам ҷанг гирифта буд. Муфид мега салом закия хуш омадем. Кани закия закияра надидам. Хуш омади закияҷон. дурай ватан ҳо мега Самира ай шумо чанд шидан баҳодур мега Омин апаҷон роза мега Сафия хон киҷо шидӣ мелик мега акай Муфид салом созен хубин янга чихел ҷианчаҳон чихел созан Закия мега беҳрӯз додар апа соз нағзи дурай ватан мега акай баҳодур и эфир пефир кам мета просмотр боло мешидай соати зур медодай. Ай чи Самираҷон ту чизе вайша забонша ёфтай ки кубугу морам бо 2 метра бқапем. Закия сози дурай ватан мега айма 1447 ба худо Самира мега Закия сози Федя мега Закия алҳамдулилла соз ҳама соз раҳмат. Муфид мега бо омадам бо номерои марам чида гирифтем ма омадам бо номерои мара чида гирифтен Роза мега дурай ватан созам апа ба фикрам ҳозир сарам вайрон мешавад остаҳак бром барои чи ки фаҳмидам беҳрӯзҷон. Федя сози хуби хонасӯхта Закия мега ай чи ба ҳама чи шидеста чи гапай дурунда алейкум салом шукрона алло морам созем Закияҷон и чи бай хали шидеста Самира оли паги дигар бин ба чандут мета баҳодур мега соз киҷо гум шидӣ. Федя мега Федя Закия мега Федя бахшиш надидим та сози хуби додарам дурай ватан мега чида акай баҳодур аку кам метя меги Самира мега панои ҳамат ба худо киҷо мера додарҷон майли додараки апаш панои шумон ба худо раҳмати алло барои дастгирит хулиган беҳрӯз додарҷон хуш омадӣ кор дарем. Федя Закия мега сози дурай ватан Федя мега бегаи ҷумаро фаромӯш насозен намоз хоне дӯстон 2 ракат ақаллан иншолло додарҷон ҳама вақт намозмон тарк нест худо ба шукр. ина бода эфиром иштирок мекунем намозакомонам мехонем раҳмати алло барои расондантон миннатдорам додаракам. хуш омадӣ Расул Латипов. як минут дақиқа ҳамаша додарҷон мо ба назар мегирем ӯ хел нест ки то ай сари эфир биёю то охири эфира иштирок кунем миннатдор бошам додарҷон ма секунд дақиқа ҳамара иншолло пазироӣ мекунам додарҷон япаш зиндаву сарбаланд бошӣ бахшишам напурсен додараки япаш. хуш омади аборга дунёи забонҳо беҳрӯз сарта вайрон накун мон дар кори усара дурай ватан мега ҷавоб тез Закия Федя мега о камета агар ягон кас плейлист намона баҳодур мега ва алейкум салом ва раҳматулло хуш омаден устод. Муфид мега салом акай Мустафо мелик мега 22 лайк Озодахон Исмоилова вой хораки мо омадайку ассалому алейкум ва алейкум ассалом раҳмати алло барои 22 лайкат хоҳарҷони азиз хуш омадӣ соз нас саломатиёт хубай хоҳараки қандам Озодахон. салом меликбонои дунёи забонҳо мега дурай ватан апа иншалло ҳамин хел мешавад далше эфиро надорум
як чанд вақт. беҳрӯз мега апаҷон, ман ҳамиҷа дар пушти экран то охира бо шумо. Зинда бошӣ закияҷони апаш. Раҳмати алло барои дастгирӣ. устод салому дуруд дураи ватан мега. салом опаҷон, созӣ иншалло оилавӣ дар Россия мега. ва алайкум ассалом хоҳараки қандам, хоҳараки шоколод мармалодам, хидакат соз саломатиёт хуб, бачакҳои талбидагит созан, хоҳараки азиз хуш омадӣ оилавӣ дар Россия. машаалло. аби Мустафа мелик мега. акай баҳодур, шумо плейлист мекарден, ҳам худам ба цели шавҳарам мекардам 59 соат медод. ай рӯзе ки просмотрам боло шида 80 соат дод, 3 рӯз шид 47 дод, якум 2 рӯз 80, 3 рӯз 91 соат. хай ӯ хеле кадаги ӯ чита просмотри хушрӯ гирифтаги ки Самира дар канало дуромадаги гуфтаги лайк монен ё ки просмотр кунен ё ки худшам просмотр гирифт. салом дуратан дунёи забонҳо мега. ма чанд рӯз надуромадам эфиро. беҳрӯз дураи ватан мега. ман хубам, шумо хуб бошед ҷонам. мошалло беҳтарин озодахони апаш. соқил акам ман чизитро хондан. ассалому алайкум дӯстони дилу дида. мутаинам ки ҳама каса хуб ҳастен иншалло. ва алайкум ассалом. алҳамдулилло ҳама каса хуб ҳастен. хоҳараки ҷони азиз хуш омадӣ. худакат хуб ҳастӣ, саломатиёт хуб ҳастай, фарзандакот хуб ҳастанд. як нуқта бас аст. хуш омадӣ хоҳараки азизам. ай бари боло бузар. ой шаб марам ҳамин хел мекунем, як ҳафта тарк мекунем ютуба. беҳрӯз мега. алайкум салом устод дураи ватан мега. баҳодур ӯ духтари араб канали казан омад суроғот кард. расул латипов мега. воҳ ана дидӣ. ва алайкум салом ва раҳматулло. хуш омаден. муфид мега. касе дар кораи личкаҳоша дорам. личкаҳоша дорум. беҳрӯз мега. алайкум салом хоҳари апа. ма созам, шумоам созен хоҳарҷонам. як нуқта дураи ватан мега. не як ду одам соб мондан ба худо дига ҳеҷ чиш накардам. самира мега. мошалло беҳтарин. ма ба худо ҳеҷ кира намегум. мара меган сообщение мегум сообщеса. ма ҳеҷ кира нагуфтам ки ай мара монем. хуш бошен ба худо. мошалло беҳтарин хоҳарҷон. илоҳинам ки аида болотар барои поён нафуроед. болоравии шумо и хушбахтии мо аст. хуш бошен апаҷони ба дил наздикам. шукрона алло созен. шумо хел аҳли оила созан апаҷони қандам. раҳмати алло барои беҳтарин суханат, беҳтарин аҳволпурсид. алҳамдулилло айморам ҳама каса хубу бардан ба қувват ҳастанд. меликҷон гапи шуморам хонда наметавонам. самира оли 2 ё 3 рӯз баъд бин чанд соат мета. баҳодур мега. я тут рисуй мега. зинда бош хоҳараки апаш. ку ягонта ма биё попробит ку мешава. ку ягонта эфири ма биё попробит ку мешава. федя мега. салому алайкум сардорбек. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ сардорбек. хуш келабсиз сардорбек. яхшимисиз? қалай шумо сардорбек соз саломатиёт хуба? 25 лайк. ассалому алайкум наҷибулло. ва алайкум ассалом наҷибулло. додараки азизу гиромӣ, додараки қадрдонам соз саломатиёт хуб коракот созан. хуш омадӣ додар наҷибулло. раҳмат барои лайктон. сардорбек лайка чива наҷиқидӣ? расул брат ба нагирифтӣ бига. ҳаматон дар паноҳи худо дӯстон канал иштироки эфири мошалло беҳтарин шахси додар ҷой меҳрубон бошед. беҳрӯз додарҷон. бигзор ҳар муроду мақсаде дори. нағздидае ки дори ба муроду мақсадат бираси. нағздида да бираси додарҷон. омин. заки иқа чалапала гапш додум ба буромадам. ба нагуфтӣ ки дилноза ки расул латипов дилноза ки нагуфтӣ ирода дилнозаш нагуфтӣ. маълим нав фарҳод ёфтум дарс да биё телефони нав гирифтай ҳоли мебиёя фею мега. фею хоҳарҷон хуш омадӣ фею. акай бадор агар хоҳӣ ба тели худам
هر شب میمونم پلیلیستات تیلم بکوره اکجان. سمیرا میگه تیزوک رسوم میگه اپا با اومدم زنده باشی خوش اومدی خواهره که خندم افیر برای همه لونم که 10 بار بدره ببره ای برای همیش شما خواهر سوگلیلر زنده باشید و در جان رحمت الله. بله ما را گفته روز مهمان شدم در سلکه مونده تون آزاده خان میگه رحمت اپای آزاده خان روزه میگه آزاده خان خوشگل لبسیز رسوی میگه بخشش کودک گریه داره الحمدلله سود رحمت اپا جان گپ نیست خواهره که قنده ماشالله بهترین روز سلام خواهر جان آیلوی در روسیه میگه سمیرا یک تا اکانت دیگر روی کن و بهادر میگه استو کلان سلام آیله در روسیه میگه آیلوی آزاده ازبکچه ها رسوم میگم رسوم السلام علیکم آزاده خان میگه تاجیکی را میدونه تاجیکی که میزن سوز نپجون آیلوی ما سوزم روزا میپرسد آیلوی در مسکو روسیه روزا پرسیده که سوزی نغزی میگه ما سوزم و علیکم سلام آپد و بهادر میگه رسوم آیلوی در روسیه فربقه چشم بلوک گمشکی شرومت میبینم چشم بلوک سمیرا میگه صفیه مرم ازبکی را یاد بته میلیک میگم نه من تاجیکچه آزاده خان میگه فهمو خواهر فیو تشکر زیاد دنیا زبان ها میگه بشخی نامی همه تونه گرفتم گو با افیری من بیاین یا برو بگم شما مهمان شه یا روز ما ای رسول برا فریبشون که فریبشون میگم برا بگی بیار شما بگو که ما رام چی داریم افیر داریم اپای رسیه سازی رسول میگه آخی اکا جان من نمیتونم اکاونت کده سمیرا میگه همیشه ساز باشین روزا اویلوی در آلمان اویلوی در آلمان میگه اویلوی در روسیه میگه آزاده خان اسماعیلова салом согликлар яхши чорчашлар уюкми опажонам сардорбек мега ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ мардуми заҳматкаши ютуб дар офтоби гарму сӯзон подписчик ҷамъ мекунем монда набошен ай пахта чинирам кидатшидан и подписчики ҷамъ кунӣ васток мега ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ хуш омадӣ васток ҷон хоҳараки азизи гиромӣ соҳ саломатиёт хуб коракот созан хоҳараки пахтақанд шоколад баути сникерсам духтарчаакат созай хуш омадӣ хоҳараки азиз апаҷон як нуқта созен хубен майли рабен кӯдак зарура апаҷон худои ябонатон роза мега бале хоҳарҷон айдими кӯдакат боша я ашибся рисуем мега чӣ ба хоҳарҷон ашибся шидӣ бо ягон калимата нахондум чи апай россия апай восток роза мега оҳ востокҷон апаҷон созии самира мега восток розаҷон гуфтаи алайкум салом ва раҳматуллоҳ хуш омадӣ апаҷони восток расул латипов гуфта хуш омадин апай восток созен хубин шумоям омадем пахтачинӣ да роза мега самираи ҷун салом ҷонум восток мега апаҷони востокҷон сози ҷун рисуй мега гул баромад аз замин апаҷони ман нозанин олмонӣ зинда боши хоҳараки оилавӣ дар россия мошалло беҳтарин расул брат бигӣ биёрумша бигӣ биёруш ба иҷараку баҳодур мега алайкум салом расул восток мега рисум шукрона алло созем оилавӣ дар россия мега апай восток ҳо расулум расул латипов мега рисум хоҳарҷон созум имрӯз фартуки нав пӯшидум подписчик ҷамъ мекунам пахтачиниё гапи зур гуфтине ки пахтачинӣ подписчикчинӣ мерам бугу узбекира хитум чалова медонам ҷон рисум мега расул ё расул пардаҳо табӣ кист вай самира пардаҳои хона табӣ дӯстон меҳрибон шабатон хуш бошад худованд ҳаматона нигаҳбон бошад майлиш ман рафтам раҳмати алло раҳмат барои суханои беҳтаринат озодахон
شما دم شب خوش و خوبای رحمانی. خواهرک عزیز رحمت برای دستگیریت. آزاده خان، آزاده جان، خواهرک قندم. چی در رسول الله را نمیمانی کم کم بیایا. واسه میگم دلنوزا سابرینا بدور هر دو جا بینامینو بهادر آخی در نکاهی من نباشه. او عرب گپ نمیگیره. نگی گپی تیره میگیره. همون شو چی خیلی کرد داری؟ دوره؟ بده به هر دو بخونه. همون شو نگی حبیبتی بهادر حبیبتی گفته دیگه. تو افیر تمام شدن هم بهادر حبیبتی گفت. من همه جمع پرجان زنده باشی دنیای زبان ها. معلمی عزیز میندارم. آباد باشین. آزاده خان وستاک میگه سلام علیکم استاد. وستاک میگه وستاک رسول отпускадай расула отпускадай расул мега. обод бошин. агани восток мега ва алейкум салом апай восток дунёи забонҳо мега. اینه خیلی بود. دیدی؟ شوشتی خدا؟ بس بود شوشتم تازه کم با گیرستم با بردم. ابا چما یک ساعت خوندم نه یک ساعت 14 минут شده. سبحان الله. ها اپای آلمانی دیدی چه صدقه شد. ها بشخم حبیبتی بهادر میگه. بو گفتم به خدا جای من نیست. ما خستم آمدم. با چه حال داری اپای وستاک دنیا زبان ها میگه. همه عربا در کجاین وستاک گاینه مید بهادر پرس میدونن آدرسشونه. اکای استاد از زمینی بالا اومدم. اینقدر پدپیسی جمع کردم با اینجا اومدم که چی میشویم. وستاک میگم زمینی بالا کجای وستاک جون کویا مورم بگو. من کانال دخترام هم سرای کنم. وستاک شناسود کنم قطعی عربا رسول میگه. رسول فرق نیست количество بود شوه. اوه دمی بهادر شیدن همش گریختن. اپای وستاک عربا مرا بگو توچکه شونه بگو. بهادر میگه یا شب بهادر در اومد. 1000 چند شدی بهادر؟ 1200 شده. همجا همش گریختم به فکرم یا که نه درست گفتم. افیر سوپر ماما تموم شد. کدوم بو ماما سوپر ماما؟ ای سوپر ماما افیرش نمیدونم. میگریزم با این بهادر گریخته بوده نمیدونم. یا الله مهربان خدا با شکر آمد. ها پرترش گریختن بهادر میگه.
لیا پجانم اویلوی هر روز یک سوپرماما میروی یک سوپرمن. راستک نکی گپ دادی. هر روز یک سوپرماما میبروی سوپر پاپا نیستم. بهادر کجا دم راستک میگه ای میگریزن روشون سیاه. دنیای زبان ها خندیده. راست میگه بشخیه هر روز یک سوپرماما و یک سوپرچی برومده استیم. این کانال گودکای ما هیچ پیش نرفته استم، پیش نبرده استم، تیز ایخنا بود کنم ایوار سرکنم بود. روزی پاپیس جمع کنیرم بین دیگه ایک جو رنگی پیش. روز ایس میکنه ایس میگریزن ولی بعد افیر سیلکشم میمونم. بهادر میگم او کانالی عربو میداره فقط بهادر میگن. همه چون چی میگه بهادر حبیبتی با کم میزنه بهادر حبیبتی بهادر حبیبتی. با افیر تا تعریف کردم. اپا جان قند مریم میویا افیرات اومد خوش اومدش کن. میمرم در خواهرکم زنده باشیم. 2 میلیون مهاجر بلاگش ده دیگه کی ما رو تماشا میکنه. ها راست دیگه باورکش که تماشا مو نمیکنه دیگه. اپای وسط همه ماما ها برآمدن گیرن یک گپ میشه آخی. اپای وسط همه ماما ها برآمدن گیرن یک گپ میشه آخی. رسول لطیف میگه سراشنا خبری خوش کلیپی نو بعدی 5 روز میبره. یاسمینا جانی بهروز میگم رسول نگفتی بیرق زنکو پیش میبرن نشید. بیرق زنکو پیش میبرن نشیده کن. ها راست امروز پرتفتگیم ویدیو کلیپش میبرویه. یاسمینا جانی بهروز میگم سیلکشون هازین خدای مهربان یا الله. این من بلاگری را بس کردم. رسول لطیف میگه ملیک ترکی نویسنده ابی مصطفی بنا ازبکسی کنو نتونستمش خوندم. برای غریبان یاسمینه بهروز میگه رسول برای چی ای روی سوپر ماما ها وستاد میگه. بهادر برات ساز خوبی نسترین سازه. یاسمینا جانی بهروز میگه و اپای وستاد رسول لطیف میگه واتساپ جواب نمیتی. یاسمینا جانی بهروز میگه استاد همشهری تونه بگن مده شوه وستاد میگه استاد اپای وستاد شما عربی را میدونین. بهادر میگه یک کلید بوده ای در خواهرم صدقه. گفتم که کسی کلید میگه های بگه من میتونمش کلید. استاد اگر کلید در کار باشه های بگو کلیدت بودم. استاد که نویستگیتون نفهمیدم خونده رم نمیتونم. ملیک وستاد گزل قز آبونه بولین. نه نکن رسول ده به ته کانال سوپر رسول
расула ном куна канала восток мега. апай восток ҳоли ба қариби як супермама зиёд мешад дар пеши ман. расул латипов мега. во ки будай расул латипов додарҷон? баҳодур ҳаму ҳабибира медонам. ҳабиби восток кия ҳамшаҳрим дунёи забонҳо мегам. мелик устод восток мега. ина миҷадай ку ба наздикии 18 кунем эфири манам мешавад саволу ҷавоб бахтовар мегам. баха моро фақат дар ютуб меёбӣ. ватсап, имо, вайбер, инстаграм, дигараш аймодар рафта баҳодур мега. рост вози фақат соат ҷамъкунӣ дигар ватсап нест. рост мегӯ ба худо ҳамаро эълон мекунам, худам эълон намекунам. дӯстони гиромӣ, хешу таборо, додаро, хоҳаро, инами силкае ки ман мондам, инами силкаро будро я дастгирӣ кунед. силкаи духтараки ман ине ки ин одамо ҳама шидагиянд. кадомед нашида боше марҳамат як назар кунед ба ҳамин силкаи зарди зарпарвин шидагӣ нигоҳ ку. зарпарвин шидааму вайш одам намедурад ранг рӯйгаму чи зард шида. будро я дастгириш кунед ки хирсан шавад. дар канали ясмина беҳрӯз бахтовар мега. восток мама амту баҳодур мега. апа соатҳо чанд шуданд? восток мега. соатҳо ҳоли қариб 3000 шидиста. қариб ҳоли нашида, қариб омада. 1000 намедонам чанди дигаш монда. 100 ё ки ишқилибам қадар. меликбону дар канали апаи восток шавен. кори дигар рафтестам. эфирҳои ман пайдарпай эфир мешава. бахтовар мега. ман шудам апаҷон бугу мада шава. насим мега. кида шиди насим? калитет бутам? хуш омади насим додарҷон. калитет бутам? ҳама киса дилноза сабрина баланд гап назанед. ҳама каса дар панои алло. ман рафтам дуруст кашид. дурай ватан зинда боши хоҳарҷонам. хоҳарҷон хеле бедарак наша. ақаллан як бор будро бугу ман созам тамом. зинда боши. бура дуруст бикаш хоҳараки қандам. раҳмат барои дастгирит, барои иштироки эфири хоҳарҷон миннатдорам. раҳмати алло барои дастгирит. дар панои алло шуморам. худо нигаҳбонат. шабои хуш, хобои раҳмонӣ. агар хоб набуд биёбу. устод худам метонистам мехел нависта. восток мега. сафия мусулманка. хуш омади хоҳарҷон Сафия мусулманка. соз саломатиёт хуб коракот созан. салом ва алайкум ассалом Сафия мусулманка. хоҳараки қанд, шоколад, мармалод, сникерсам. хуш омади. восток расула ба супермама шидан тайёрӣ дидеста. расул латипов мега. апашка шумо қатъи як дагавор кардан дар корай. кира мегӯй? мара мегӯй? дурай ватан салом на омадику? восток мега. на омада дуруз мекаша. не дурай ватан барвақт омадагӣ буд. калит мошалло. ина калитет мето хоҳарҷон. бигай бари боло. ҳамун силка да шумо монде? ҳо ман мондам. насим додарҷон чӣ бутам? калитет бутам ё ки не? касе агар лайк намонда бошад лайка бизана. ба сухан кадам бигира. 27 лайк. Сафия мусулманка зинда боши. лайкат ба ҷони дил қабул шид. хоҳараки қандам. ҳа расул обод бошем. восток мега. дурай ватан бира дуруз бикаш. баҳодур мега. сафия салом. хуш омади. восток мега. восток лайф бояд чӣ хел мегуфтамаш. ман ҳам ранги шумо мешиносамаш. ман ҳам дар эфирҳо мебинамаш. аз пеш намешиносамаш. чӣ хел гӯямаш дунёи забонҳо мега. апаҷони қанд. дагавори мо чӣ шид? ҳоли дагавор ҳеч ку Сафияҷон.
Шамол 28 лайк админ bizdan. Ассалому алайкум ижодизга омад. Раҳмати Аллоҳ миннатдор Шамол Додарҷон. Хуш омадед, хуш келабсиз, яхшимисиз Шамол Додар? Хуш келабсиз ишорас Шамол. Раҳмат апаҷон Восток. Расул Латипов мега Востокҷон Сӯзи ҷон. Сафия мусулманка мега обуна шуда мелик мега. Абача қатъи мелик тоҷикӣ гап зани охе. ҳо апашка шумо қатъи даговор кунем соатҳои эфироя. ҳо ҳоли соатҳои эфирои худам ҷамъ нашида кун. Друзья, дружимся. Спасибо Шамол мега. Кадомена Шамол дашидагӣ неста, марҳамат будурен дастгирӣ. Шамол ключ нада или нет? Ина шуда гапаи Восток дунёи забонам мега. Устоде бахтовар мега. Ки Восток мега хуш клипсилар бахтовар мега. Нами силкаи канали марам зарпарвин шуда хабараш гиресадем. ай мара беишки хабараш намегира зарпарвин шуда рангакош зар чида. Сафияхон шумо дани обуна шудагӣ. Мелик мега ма шумо да обуна шидагим. Ина гап задум қатиш Восток мегам. Шамол ключ нада тебе или нет? Апай Восток нагуфти як ки бояд чихел мегуфтамаш дунёи забонҳо мега. бисмилла лайк. Салом алейкум сози худо чаҷон. Шаби ҷумъа муборак дӯстони азиз. ай пага ҷумъая. Субҳоналлоҳ, дидӣ ман нанависондам шаби ҷумъа. ма панҷшанбе гуфта шиштам пагара. ва алайкум ассалом. алҳамдулиллоҳ созум бачаҷон. худо соз на саломатият хубай. аз шумо низ муборак боша. анаки дига мара худо дод. шаби ҷумъа азизон ба ҳаматон муборак боша. ба шумо низ бачаҷон хуш омади як бори дигар. раҳмат барои лайкат. худакат созӣ бачаҷон. саломатият хубай коракот соза. кто дружится от меня дружбе и лайк. Шамол мега. кадоме Шамол дашидагӣ неста, шавен дастгириш кине. Шамол менга булин мен буламан бахтовар мега. ман рафтам ҳаматон дар паноҳи Аллоҳ бошен. раҳмати Аллоҳ бачаҷон. майли гап нест. хуш омадию шабои хуш бачаҷон. хобои раҳмонӣ. мелекет ҷунта маст куна. намеги манам ранги хутонум. Восток мега. да ключ конечно вот вам надо ключ сначала потом. бисмилlah лайк баҳодир. хунаворат кунам баҳодире. албатта Шамол мега. обуна болинглар. Сафия мусулманка мега. ҷумъа муборак. раҳмат Шамол Додарҷон. ба шумо низ муборак. тебе тоже Шамол ҷон. инам хеле мегуфтамуш бас буд. Восток мега. баҳодир си мега. раҳмат баҳодир Додарҷон. Восток яъне мелик мега. Восток яъне ай шумо муборак баҳодир мега. ви апаҷони олмонӣ як соат пеш гуфтум ки бегаи ҷумъаро фаромӯш накунед. ҳо рости гап гуфтабдию. ман хиёл кардам рости чӣ хел бигӯм. хиёл кардам пага панҷшанбе ҳай. шумонами эфиро девона мукардем охи. супермама дигар эфиро девона мукардем супермаморо. бахтовар 658 комментам. Шамол мега. ҷун тамас таҳе. Сафия мега. мелик ман переводчик кофта шиштам. Восток мега. баҳодир хандида си лайк мондам. бахтовар мега. ё нав лайк мондестан. яъне ман хаб мекардам шумо лайк намемондед. дидӣ шумо хиёл кардем апа. ҳа шумо хиёл кардема. мелик мегам. охи аёдам мебурӯя лайкамонум. баҳодир мега. Сафия 763 жду вас. мара дида апат ёд биги. ма лайк аввал лайка мемонам ба салометон. Шамол 970 будем. шӯхӣ мекунам. мошалло зинда бошем. лайк пак майк гуфти гапоча. гамада лайк чӣ бошам 10 соат мегум лайка бимоне. кадме намонде лайка фаромӯш накуне. додаро лайка моне. хоҳаро лайка моне. монде намонде садқаи сартон. раҳмат кто дружился от меня дружба всем и лайк. Шамол мега. мелик ба ма дашиди ё не? Восток мега. конечно мега. мелик. Шамол Сафия мега. мелик сиз узбекми? бахтовар мега.
Спасибо, кто дружился от меня. Дружба всем и лайк. Жду вас, Шамол мега. Восток, я друг, Шамол мега. Ма узбекира намедунам, Мелик мега. Хай мада як амбур тиен апа. Ана. Ина амбурабки. Силкамон марам шавум восток мега. Апашка суатой эфиртон алиш мекунем ё не як договор кунем. Суатома алиш мекунем? Чхелак суатома алиш кунем? Мада наша илтимос. Мелик мега. Шамол я тоже давно. Спасибо, Восток. Холи ма оли канали кудаку мою, канали худ мою. И эфирора бин, ну и эфир барирам чиха қин шидаге. Дига медруен саат гапад меган. Восток барои чи мегаст? Просто наш. Просто наша мега. Просто наша нашава мега, наша мега мели. Окей. Эфира баъди ман мекунен ё пеш аз ман эфир мекунен? И хеле соатҳоро мегӯ? Мошалло, нафаҳмидам рости гап. Намедонам ба худо. Ту соати чанд мекунӣ бахтовар? Ман ҳар хел мекунам. Ман рӯзонам бекор шавам мекунам. Просто баъд одамое ки ваям бисёр одамо кор мекунанд. Ина Восток хоҳарҷон кор мекунанд. Дурай ватан кор мекунанд. Бо кӣ кор мекунанд? Мелик ин духтар ё бача? Духтар ай Мелик хоҳарҷон. Бугӯ ай ранги руд безорум. Восток мега ман бегонӣ мекунам. Баъди корт мекунӣ? Апай Восток бишам мешам. Расул Латифов мега. Расул не ма канал надорум. Восток мега. Сафия мада узбекира нишон метӣ? Мелик мега. Ё соати 8 ё на? Фаҳмом. Ҳамад бикунем миём. Ина додарм Расул Латифов мега ки ҳамад эфир кунем ман миём. Силкара хабар гирен. Сафия мусулманка мега. Расул Латифов додарҷон акам силкаи зардшидагӣ просроченра як хабар бигирӣ чӣ кор мекуна ина? ҳозираш ба алиш накунен. Гап нест. Восток лайв канал надорем? Дунёи забонҳо мега. Апаҷони тиллогӣ Восток хай ту бишам ман намешавам. Расул Латифов мега. Худои меҳрубон. Қалайсиз? Чихе шумо? Сафия мега. ҳама каса хуш омаден. Шаби ҷумъа муборактон бошад. худованд ҳар муроду мақсаде доре ба муроду мақсадтон бирасонатон. даи шаби ҷумъа, даи шаби муборак намоз бихонем ки 2 ракат ба муроду мақсад худованд бирасонамону худованд нигаҳбон бошад. Апаҷони Олмонӣ 117 шидум. Зинда бошед додараки. Апаш миннатдорум. Ман дигар ҷо бирам аз соседо безор шидам. Хонашона 2 була кардам. жалоб ғалтидам. хонаи ваё ба канали ту чӣ вай дорад ки жалобат кардиям? хуш будук. хуш бошед. Сафия мега. соатам чанд шид? 1-2 соат шид ё не ки? Эруш сафедоли нашидам.
1 минут از заряд телефон тамом шуда. заряда бисёр мехраме эфир. рӯзи шанбе охирон корома видео мекунам, видеоша мепартом, бахтовар мега. майлиш расул имрӯз мешавам. апаҷони олмонӣ шумо плейлист намемонем? мемонам плейлист, чӣ хел намемонам? айма бода канал ай кӯдакома на яхидма мондестам ози аввал яхидма ҷамъ кунам ба кӯдакома мекунам насиб иншолло. хушбулдук бо забони туркӣ мега мелик. охи связ неста ба амин бирам мегум. связ неста ҷои зиндагӣ мекунем. обуна шавед, обуна булинглар гарои да ютуб лозимира медонам. гапҳои дар ютуб лозимира медонам. сафия мега. устод дорум, шумо канали мара намебинен? васток мега. апаҷони васток пагада мегире зибо расул атир мега. мелик ту аз куҷо мешай? бахтовар мега. расул ҳамин рӯз да шавум шукр бугӯ. ҳамин рӯз шавум бугӯ фикри пагара як рӯзуму хурӯзум бугӯ хи. имрӯз абаху фикри пагара накард. дилнозҷон, дилноз чӣ? сабрина гӯдакҳои мара хоб бурчи. сабрина бё чирам зарядника бачаҷон телефонро да заряд хеле гам надору бигзар. без зарядника бикарам да заряд бизан ки боз мебирам. хати заряд ира мехрам. ина ми эфир заряд сар будам. барои ира магарам ба ин телефон ма магарам я аккумулятори мошин харам. хонди ҳаматонам. хай наҳаракат. майли. сари намере бавҷон? гарм шидае исбина кдасан. чӣ? телефони хидма. гарм шидаира би. дода будам, баъд чанд бор пурсидим, ҳой нагуфти ки калитат битум, гуфтам калитат битум. ассалому алайкум. ассалому алайкум. боз ҳам як бори дигар дӯстони азиз. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ хоҳарҷони азизи гиромӣ. раҳмати алло барои иштирокат хуш омадӣ. ман 5 телефон қатъи плейлист мемондам. як шабда то 50 соатам медод. расул латиф мега. турки ӯзбекӣ арараш шудааст. васток устои калон дар кор неста барои жалоб роӣ кардан. бахтовар мега. ай ӯ дунё мешам. ки мега мелик мега. ба 5 телефон охе ба 5 телефон ки муни вақт шурӯ метаама. ба айма 4 телефони худам қатъи намемонам. ай кӯдакон қатъи мемонам. ассалому алайкум. ира хондам. ман дар шумо ҳастам, лекин нав гуфтам надорам. ҳайрон шудам. дунёи забонҳо мега. бахтовар ҳози ҳамон жалобота тоза нашудем. васток мега. ӯзбекӣ қатъи туркӣ кам кам пахожай мелик мегам. дунёи забонҳо апай олмонӣ гуфта ханда як нуқта. алайкум ассалом. расул латипов гуфта ваҳ ӯ дунё да чӣ кор мекунӣ мелик мега. бахтовар мега. алайкум салом як нуқта. васток мега не тоза нашудай васток. апаҷон калитат метум додараки. апаш ина калита харидагӣ нестам додарҷон. ҳозир дигар калита ҳар каса наметем додарҷон. эфирора би чӣ шидагӣ касе бига ҳамуда метем. мелик ай ӯ дунё бошӣ аму бобо биби мара салом бугӯ. баҳодур мега.
اپاجان المانی یک نکفه تلفنتون یکی نکفه تلفنتون چو اکبارچین برای گرم شده باز میبرم در مرازین نکشم قور مکندستم میلیک میگه زنده باشین دوستانی گرامی قدر یک نقطه میگه سلام غریبان 31 لایک زنده باشید سلام غریبان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران اهل اسلام سلام غریبان میگه و علیکم السلام دودرک عزیز خوش آمدی رحمت الله خوش آمدی برای لایک رحمت خوش آمدی بولگه ایوی کلوچی گزیمه کو اینا کلیتت میتونم کسی در کلی در کار دست بردار استاد دارم یک پشتی همون کانال یک نیمی سرم ای کار موند واسطه میگم مایلی به هدو اکا میلیک میگم و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته برادر غریبان یک نقطه میگه سلام رسول چی حال دارین نسی میگه پای توچکه سازی صفیه میگه آفرین تلفن 24 ساعت کار میکنه اگر 24 ساعت کار کنم نکردم 24 ساعت کار کنم این بروی تلفن یک زیرت میگیره تمام او نمیخوره بختور میگه السلام علیکم سلام نسیم سوزی خوبی رسول لطیفوف میگه سلام غریبان علیکم سلام با رحمت الله و برکاته واسطه میگه پجان کنی کلوچی من دادم و دادرک اپش میلیک امو تلفن تا بر بای بابوم بته ای و ایمو گپ زنم قطیش به حضور میگه واسطه لای دیگر افیر نمیکنید دنیای زبان ها میگه استاد نه بسیار عصبانی میکنه در افیر واسطه میگه بهادر اکا ای بابیت در ایشا دیود زد بهادر اکا ای بابیت در ایشوی دیودت زد یک نقطه میگه دیلم نمیشه تیلم بطه میلیک میگه شکر صفیه جان شما خوبین دنیای زبان ها چی واسطه که افیر نمیکنی دیگر 88 جل برای کدوم بختور میگه خوش اومدین همه کسا شب جمعه به همتون مبارک باشن دنیای زبان ها ای واسطه که افیر نمیکنه دیگر 88 جل باش روی کدگی میگه کی بختور و علیکم سلام اپا یک نقطه به حضور میگه درست شده نه؟ من قرچه برم بخدم هما من تو я сама кучаку да я тут дидим ахдыш той кай а я кудакш той ним кай средний и кантар средний ба маленький то занки манда ме ранги рапунцель как я обожаю волосы Коп, что как-то. Айма пардак рисуйте. Ай, телефон burada. Ay, Xudoy mehribon. همه خیلی دوستان رنگ بختور باشن ای میلیون جلب میگذاریم وستاد میگه کسانی که نمیخوان زبان های خارجی آموختن مرحمت آبونه شهید زیت نمیشیم دنیای زبان ها میگه معلم دادر جان کلیتت بتون به خدا ما کلی داره شما نداریم یکی یگون آدمی نویچوب میدروی آخی اپای نقطه دیگه افیر نمیکنی صفیه میگه رسول که سراج در کانال ما آبونه شو یک نقطه میگم اپاشکه همین دختر ساسی در بدوزدو میگم عروس نیفته است وقتور میگه بدوزش آخی اپا جان صفیه 763 بود تمامی مایده چایده شد رسول لطیفوف میگه وستاق رنگی من هیچ کس نیست بختور میگه استاد زندگی در ترسیه قینه یا نه صفیه مسلمان که میگه بختور یا تو با بوده وستاق میگه
апаҷон як нуқта бо тамоми майдачайдаш шидам. Расул Латипов мега квартира пули чанд сумай уҷада? София мега апа як нуқта мелик мега ма дар у дунём гуфтумш аму телша байбобима бит як гап занум қатиш да иму. Баҳодур мега мелик дӯстум салам марҳаба бо иш марҳаба гуфтеса марҳаба марҳаба мега бале қинай дунёи забонҳо меган. Расто бо ман ютуб боша арӯсам намегреза аз ман. Бахтовар мега акай Баҳодур бо бобот нага ёдат кардам на берачамо меҳмонӣ даъват кардам. Як нуқта мега Баҳодур бобита мегӯй пулут рӯй кунам як ҷои як ба ура рӯй мекуна пул мегӯй наём Турсия. София мусулманка мега па як нуқта Баҳодур квартира пули а $150 сарф мешавад. Назил сенис ҷанун як нуқта мегӯм оилави Турсия бирем зиндагӣ. София мега то $200-300 дунёи забонҳо мега бахтовар ютуб медона ки да арӯз туғрӣ кун бахтовар ютуб медона ки да арӯз туғрӣ куна кида не бахтовар ютуб медона ки арӯз туғрӣ куна кида не. Восток мега рӯси қатъи чанд сум мешавад? София мусулманка мега миёнаш $20 аст. Миёнаш $20 $200 яъне квартиро чи камиш яъне ки вайш миёнаш $200. мелик хонда натонистам хоҳарҷон. Расул не пул не мегум бугумаш ами каналма дар амуҷа як ноширги корот Баҳодуре не бия ҷои хуб аст дунёи забонҳо мега як нуқта Баҳодур ханде оҳ бачат ҳафташи акай Баҳодур бугӯш ай марани реклама куна ай мара реклама не ай мара сабшества куна Баҳодур каналома сабшества куна биёед. Хуб аст. Русира намедонам чанд аст. Ба русӣ намедонам чанда мега и ба амин мегум Восток аз соседум духтарша медузум телефони ма мусиркада мепартовам. Бахтовар мега квартираи ба шароитиш чанд сум рӯси қатъи? София мусулманка мега агар биган ки Турсия бирай мекушанд доруд мекашанд мерам. Мелик мега савоб мегира бубит як нуқта мега гап нест. Баҳодур мега ҳози $100 чанд аст дар Русия дунёи забонҳо мега Баҳодур дар як соат чанд сад миллиард меши ба ютуб каналта маҳкам мекуна. Восток мега София 7000 мега 6500 ба фикрам Карочи 6000 айда як нуқта мега ба фикрам София мега хуш омадин ҳама азизони дилам. тобак хандидуме 15000 русӣ значит София мега
восток не наоборот ютуб да ҳамихали канало дар кора. Значит 10,000 ё 15,000 дунёи забонҳо мега. Баҳодур брат бригадир да салом бугу да бугу агар духтар дор шида боша духтараш Айманай бахтовар мега адабгоҳи чӣ адабгоҳи муҳаббат нозу шӯхӣ бар намедорад. Расул Латипов мега. $200 квартираи шишкаи ё ки беремонташ дурай ватан. Бале рост Расул шӯхира бас кунем. Як нуқта мега не накунем ин коро бо набинан вайҳорам ҳамаш блогер шаваст. Гарангои ки дар Турсия хона кадомид меҳмонӣ биём. Мелик мегам салом адбинапаҷон чихел шумо соз нағз фарзандо созан апаҷони гулам. Ва алайкум ассалом. Алҳамдулилло соз худо ба шукр хоҳараки қандам асалча худут соз саломатиёт хуб коракот созан хуш омадӣ хоҳарҷони қанд шоколод мармалотам. Аз бригадир канда кас дорум баъд аз кидачиён бахтовар мега. Расул бале астағфирулло васток мега. Эй як мушид ховум бекорум ай уҷа бас кардум кора дигар надидам. У бригадир кара баҳодур мегам. Салом ҳама каса созен апаҳо асалча мега. Ва алайкум ассалом. Алҳамдулилло асалҷони апа ҳама каса созем худо ба шукр. Худа ка соз хуш омадӣ хоҳараки қандам. Мелик ма мегум Турсия бирам зиндагӣ қатъи оилам Сафия мусулманка мега. Бира Сафияхон Мелик мега. Васток апа баҳодур гуфта хам дай алайкум салом асал васток гуфта ма бирам баъд биём я мегам. Админ апаҷонам раҳмат ма соз худо соз бошен ҳама вақт апаҷонам раҳмати алло барои беҳтарин суханат асалҷони апа шумо низ худованд ҳама вақт созу бардаму бақувват бошен. Боя бурда хуш омадӣ азизон дил ҳама каса хуш омаден. Шаби ҷумъа ба ҳаматон муборак бошад. Ремонт кардагӣ 100%, лекин бечизу чора, лекин баъзеш чизу чора дорад, шояд камтар қиматтар бошад. Дунёи забонҳо мега. Сози хоҳарам васток мега. Васток апаҷонам салом созен шумо асалча мега. Мелик бонӯ биё ҷои мо. Дунёи забонҳо мега. Руси ола натонистам хонда расига. Ты бира яке ма ай қафот миё. Мелик мега. Шукр морам созем асал васток мега. Устод $300 қимат нестай. Расул Латипов мега. Васток апаҷонам меша ма соз раҳмат апаҷонам асалча мега. Устод масъалаи гражданство гирифтан чихелай баст. Сафия мега. Ҳамин бригадир набошад буд ҳозир ману Сафия туямон мешид. Апашка косметика кадагӣ пол мирос дар борон рафта ба ҳамин апашка гиря кадиса. Кирташа бугу киртай навушт буд да тай борон бо безонтик будум. Админ апаҷон сивдилак аз ман зинда боши хоҳараки қандам. Агар калид дар корит боша ҳой бугу калидат бутам хоҳарҷони асалча. ма $150 сар мешавад. Аз $150 сар мешавад аку $300 болош. Дунёи забонҳо мега. Мада я он биё бача. Мальчик немизанак гуфтам ираби. Чо када? Ираби ай худаш мошинам қадаре ай гудакш почти ранги моша
ای کمتر ای مایده که ملب که من در نوسیبیرسک نوسیبیر خونگاه در 1700 روبلی میتیم رسول لطیف میگه اوجا پاسوبی برای کودکان میتن ولیزا نیچینش به پولا یا نه صفیه مسلمان که میگه اپجان تلفنم گریان مثل کم ترکو دارم با میم زنده باشه خواهره که اپش گرد نیست پنج سال با اجازتنامه کار разрешение на работу زندگی میکنی میتوانید گражданство میگیرین دنیای زبان ها میگه 7000 میتیم 17000 میتیم من چه خیلی خوندم من 1700 گفتم برای شهروندان خودشون به پول میگن رسول طرفای شما دا باید ارزان باشد مسکو دا قیمت است اپشکه حاضر من در 15 اتش برآمدم حاضر داد میزنم کتیا یا تیبیا لبلو میگم میگذرونیمش از خونش برگه بخونم اپشکه حاضر من در 15 اتش برآمدم حاضر داد میزنم کتیا یا تیبیا لبلو میگم میگذرونیمش ای خونش میگذرونیمش یه رو بالا میبری بچه جان خانده نبره خوره که جا گرفت دوزن یا دیجه خون میری باز ما یک چند قبط افیره میکشیم یعنی بعد از 5 سال میشه به گражданство سپاریدن صفیه میگه ولی مسلمان که دنیا زبان ها میگه این ما با اومدم گلکوم خواه کدام کخنی دا پسوده شدیستم ای زنده باش خواهرکی عزیز خوش آمدی همه کسا عزیزان دلم خوش آمدی یک نقطه در مسکو 40-50 هزار رسول لطیف میگه صبرینا دلنازه یه منت جبیان خواه میره نه بمونده تلفن را که خواه ولی خمالی ولی خواهتون بره با فراموش میکنیم همین مفید کم نمو شده به فکرم کدام عرب ده عاشق شده چیکارش کرده همون بچه های کم بغل بوری دمو عربا تغوریش کرده دیگه همون درون عربا میداره برامدنش قینه توقع برای ترکا بپوله یا کام گражданин ترسیا باشه صفیه مسلمان که میده دوگانه من نو در ترسیا شوهر که ترک گرفت یک نقطه میگه اپشکه کتیا میشناسه نه نمیشناسم بختوار دادر جان کسی گражданин شود دنیای زبان ها میگه ما دو خانگی 35,000 میتیم یک نقطه میگه حتی کسی که разрешение на работу داشته باشه برای بیو نیست به پول است دنیای زبان ها میگه شما معلوم چی دارین گражданин شدگی یا که نه حالی این کتیا کلین یکیم تون رو تصفیده خیلی کتیا چند تا دیگه بگولیم زن گرفتن یکی اکا ممکن یگان عروس عرب دیویژنی کنه او دو روز در درون عربو بود اگر باور که خنده را مردم قطیبه یو رسول بود اوجا کی بود بهاد میگیرن نه میخوننم نه میگن که تو گوده میگی جای همین بهادر حبیب تی میگه بهادر حبیب تی محمد میگه بهادر میگه رسول میگه روسیه میگن تموم
بهادر میگه، رسول میگه، محمد میگه، روسیه میگه، تمام حبیبتی میگه. شون تمام نمی سه کس خوش اومده میکنه، مرا هیچی نمیگه که خوش اومده. اوجا مردکا رو خوش اومده میکنه، زنکا رو نه. مثلا گраждани روسیه باشم، همونجا زندگی کنم نمیشوه. همه چی برای ما پولاکی، لیچینی، ای تگدالی. صفیه مسلمان که میگه و ترکو آرزوهای توجیکو شدن چی و ترکو آرزوهای توجیکو شدیان. رسول لطفی میگه ای گраждани تجیکه باشه شهید سمیره میگه. استاد زبان توجیکی هم درس میتین. بهادر میگه 33 لایک. السلام علیکم ویلای توجیک در پیتر. و علیکم السلام. خوش آمدی خواهرک عزیزم، خواهرک قندم، خواهرک شکلاتم. ویلای توجیک سازی سلامتیت خوبه. سابرینا جان یا پاش دختره که ما سابرینا نام داره، نمیتره سابرینا جان میگم. بابای بهادر ویلای توجیک خنده. اگر صورتاش دیدن خواهین کاتیا و مانا در کانال دیمانه حال میبینم که وقتا عروسات غم نباشه کی او عرب چی میدونم. بهادر پرس میگه در دورین عرب گله در اومدیم فقط این مردکا رو خوش اومده میکنه. مرا یک تنه میگه که تاگی جو اومدگی. اگر مصطفی شما در ترکیه نیکیم توجیکی قطعی خوش رو می نویسین. نپریمیر شما نویسه حتی اما حتی ایما خطا میلیک میگه. بله اپای صفیه دنیای زبان ها میگه. و علیکم سلام نبیره باباش. بهادر میگه بله برادر بهادر دنیای زبان ها میگه. بهادر بیا خدم توجیکی درس پیدا. سمیره میگه خوش باشه اپا جانم. شکر رحمت شما سوزن خوبه انشالله. الحمدلله سوزن. بچه جانت سوزه ایلی توجیک. بچه جان تا صدقه نامش با محمد جانه. تشکر استاد سر تا ویرون کدوم همو شبهمت این مفیده یا خیر. یک نقطه پس است میگه ها محمد مفیده. محمد کیره بهادر رسول میگه حبیبتی. اول هم بهادر را بسیار نکی بود. بهادر حبیبتی میگه. با چه با قرتقاشون گپ میزنن. بهادر روسیه میگه حبیبتی. بهادر دادرجان نه زبان آلمانی توجیکیشه دیگه میدونم، نه روسیشه نه آلمانیشه نه قورستانیشه. نه گفتی گپا چه گراماتیکشه نه پراماتیکشه. همه چه الدرشکی اوچیده. مرا نشان نتی امی بختواره بگیره نشان تی فقط خطا می نویسه. باتر میگه یورا فورد داده که حبیبتی گفتهشون ها یورا که دیگه نمی بروین. ای بهادر میگم خب بگین که مرا اومدگیم. میگه ما خودم پیریبو چی گفتیستم یکی را آورده میگه محمد آورده میگه این محمد دیگه ما رو پسند نمیکنه. اون محمد که در درون و در اومده دیگه کو سلام ما رو علیک نمیگیره. اپای لوی با نمیگی ما مردک ای بخدا. بهادر گفت که برا نام تا مردکی کردی. میگه برا نام تا مردکی که بیا خنده رو مردیم. با او دا سمایلیک نمیمونیم. سمایلی که خنده که میگیم که درونی وایشون سرمون نکنه. گفتم برا خندیدیستیم. در کنار بهادر در اومدیم سمایلی موندیم خندیدیم. وایورا یا میگم دنیای زبان ها. من شکر رحمت سوزه حوزی خواباندمش بعد افیر در اومدم. زنده باشه خواهرک قندم اویلای توجیک. خدایش شکرونه دیالک خندیدم. اکر مصطفی شما یعنی پیریپوتت نمینیم یلیک میگه. اکر بهادر کو نومی کانال شونه. من اکر سمیره را خدا دو مایلش اپای علمانی خوبم اومده است. اگر اجازت باشد رویم. ای سبحان الله ماشاءالله زنده باشی دادرک عزیز. معلمی عزیز گیری افیر ما هیچ فایده نیست. دادرک عزیز رحمت برای دستگیری ایقا دستگیری کردی ماشاءالله بهترین میندارم از زمین تا آسمان. اخی اپای علمانی را گفتم نام تا دوستانه شرکی کرد میگه برا نام تا دوستان میده که ای خنده را مرده. بابای بهادر ویلای توجیک خندیده میلیک بانو بعضن
перепутать мекунам вақти тарҷума кардан дунёи забонҳо мегӯям. Ҳамин Расул бо ҳамин силкаи онҳоро варчи ҳо кӯяк барам бугум ҳабиби хунасӯхта ҳабиби хунасӯхтао бугӯ ҳабиби хунасӯхтао бия намо эфири мо биёнохи якам как бугӯ апай Самира дар канали ма будро подписчикон бин нумуш арабан баҳодур мега ака бо ҳами Самирара хунавор бо ҳами Самирара айран задеса чиба ҳеҷ када ман намешава Расул Латипов мега ай Расул додаҷон ё ҳама одамои ҳамун старичокан як навичокон нестан ки бишаванад ҳама мо шидагием мево дадруни чиё будем Расул пеши арабо рафта буди силкаи арабора партои Сафия мусулманка мега баҳодур силкаи арабора биёр агар чӣ дошта бошанд бираванд дастгиришон кунанд бо марам обуна бишам темашу каде рост ба худо Расул Латипов да ҳамуҷа буди силкаам бора биёр ку خوب خوش رحمت الله داده جان زنده باشی سلامت و سربلند باشی رحمت الله یه بار دیگه شبای خوش خوبای رحمانی شب جمعه مبارکت باشه داده جان برای خواب بزن سپکای نوچی گوتن نخت داده جان پشکم مرغا گریخت رفت ها را دیدی همون شب هم چیشون کردیم قپیدیم شونو خیلی گوت نیخت گوسلر Самира ҳози 4 касуш эфир дорад баҳодур мегам мошалло додарҷони рабин ба чанд забон гуфтад дунёи забонҳо привет красавица Марина привет Марина и Марина ки боша бо добро пожаловать Марина привет красавица привет и хунасӯхта бо кадми ҳаст апа калид бите бача як соат шид ман калид мегум нагирифте калид аллоҳа привет красавица ки боша привет красавица хай привет ина привет хуш омади тарам красавица пит кофе русоро овардум апай привет красавица и дига привет красавица фақатам привет меган в гостях у леди Валентины привет красавица привет добро пожаловать бача ё фақат привет меган тамом рози силкашин мемонум одамо гиҷо шидаи наҷа привет красавица бесте ку апа худо привет и вам привет добро пожаловать шаби ҷумъа муборактон боша хуш омаден биёем бача юк хуш омаден ҳама каса хуш омаден шаби ҷумъа муборактон боша привет всем добро пожаловать всем як нуқта мега привет и вам привет добро пожаловать бача и доброй ночи вам привет ма омадам овчаҷон чи гости пришли добро пожаловать я всех приглашаю в гости добро пожаловать чай вам или кофе
شب جمعه مبارک خونه سوخته Калазардос Самира Мега. Привет, красавица, привет, привет, добро пожаловать всем. Ням-ням, Ольга Халтурина. В гостях у леди Валентины. Привет вам тоже. Коммент кролику. Кролику. Марина, привет. Ал, привет. Семейный терапевт, привет. Елена, привет. Королева, привет. Добро пожаловать. Доброй ночи вам. Ой, мама Джан. Ольга, привет. Кофе, чай, чай. Привет, привет, привет. Добро пожаловать всем. Добро пожаловать еще раз. Их у нас красавица, привет. И вам тоже привет. Что значит Ванаджан? Ванаджан. Это Джан обозначает, что, например, Олечка, Мариночка. Это так обозначает. Джан, Джан. Ольга Джан, Марина Джан. Бача. Королева, привет, привет. В гостях, привет. В гостях у леди Валентина, привет, красавица, привет тоже. И кофе, кофе. Вот, ой, Роб, домой. Ой, привет. نمیدونم بخدم بچه خشم رفت. Всем привет, всем добро пожаловать. Спасибо, что к нам зашли. Я очень рада. Видела вас в гостях. Ну, да, бота нету. Ключ тиен, ойлай тоджик. Ина ключ буги. Yo ay kadon firma ho khurdiyan Samira میگه. Желаю хорошего настроения всем. Спасибо, королева, тоже тебе тоже так. Желаю хорошего настроения. Худо нагирифтуна Калазарду. Спасибо, что к нам зашли. Нанависе хели. Узбекский немец. Добро пожаловать, узбекский немец. Афирмана турма и туба охренели. Привет, узбекский немец Расул. Привет. Юра, бафикрам Расул орда. Привет, привет, узбекский немец. Привет, я тоже немка. Добро пожаловать. Всем желаю удачи. Поддержите наш канал. Я Нухта говорит, поддержите наш канал. У кого есть вот ссылка, поддерживайте, пожалуйста. Аниса, может, чилахаф лайк созен хубин, иншалло. Алхамдулилlah созем худо баше граниса джон худа ки соз нах саламатият хуба хуш омаде хоҳарҷон азизам. И тамом шид Расул Латипов мега. Зинда боши Расул. Аммо араборо мамхел накардӣ. Одама девона кардин гум шин бахтовар мега. Хуб надорен Аниса не хуб акҷа э дигар ҷо ғалтиде бугу Самира мега. Стоп нависе промадан. Очень приятно. Узбекский немец. Узбекский добро пожаловать. Я Нухта говорит добро пожаловать.
این رسول خونه سوخته یارا اکجو بقب کده ولی نگرا را میارم بشخی آلی عربا را میاره خب کلی عرب میاره و نگر میاره رسول خی یک نقطه خندیده رحمت الله در جان нам зашли добро пожаловать еще раз спасибо еще раз мабрам чун мелик мега ба худо ки сарама дар кард як гуфтам ҳақорат мекунам гуфтам бо ҷанг нашавад гуфтам не ҳақорат не мошалло беҳтарин шику девоне чи неки девоне неки аниса мега силка арабора сафия мега партои акиб урусоро оварда девна шиди ҳози арабора биёра боя бора мечини ҳози бестиян марам ку сабшеста монам миёян як нуқта мега баҳодур куҷо шиди рускади чи да арабо самира мега баҳодур буромад бирафт аҳмадҷон тв соза кен алҳамдулилло соз худо ба шукр худа ки сози нағзи саломатиёт хубай аҳмадҷон дар канали турким як нуқта мегӯям дар канали турким аҳмадҷон додарак япа шаби ҷумъа муборакат бошад узбекский немец спасибо расул латипов мега ягон чӣ нафаҳмидам аҳмадҷон тв ягон чӣ нафаҳмидам аҳмадҷон хуш омадин як нуқта мега баҳодур рафтем аҳмадҷон тв сафия созакӣ мега аҳмадҷон додарҷон хуш омадӣ аҳмадҷон тв обуна шавен оилаи тоҷик мега будурен да силка рафтем баҳодур мега аҳмадҷон тв намети ягон дар ин телефон намебинам чӣ кардагӣ ман хиёл кардам смайлики ханда ягон чи ино чиста девона будиям фақат привет меган ғайри привет дигар ҳичи намедонанд девонаҳо омадан чилай камондам бирафтам беҳтарин расул додарҷон мошалло ҳамин қапидагиша овардам привет красавица марина наво омадан привет мариночка добро пожаловать доброй ночи вам спасибо что к нам зашли мариночка раҳат аҳмадҷон мега привет красавица мелик мега привет мария бахтовар мега очень рада была вас слышать марина мега марина спасибо и мы тоже рада мариночка что к нам зашли нами силкада касе мешава камен мона ҳарду канал қатъи мешам аҳмадҷон мега вы тоже в германии живете да мы уже 5-й год тут живем турецкий сериал обзори ина мондум сообщества зинда бошӣ хоҳарҷонам меам канали хита бишухӣ шумо хов надорем а где в каком городе я в миндине город миндин узбек немец я давно дружилась раз в неделю на своей странице раза не видела на своей странице узбек немец я тоже давно дружилась узбекский немец черный кот по-моему да и араво чи гуфтисам баҳодур брат миндин да миндин
همه گرفته رفت بهادر برد. ها همه را برد. Ahmad John я зайду просто мало времени, я ко многим давно не ходила. Узбекский немец говорит. کسی میشه سرازه میگردونم یا دستگیری کنین. احمد جون میگه خی همه مایل خواهره که قندم زنده و سربلند باشی رحمت الله. فقط افیر شید مرحمت خواهر جان ما انتظاریم بیاین любое время зеленый свет در همه وقت براتون کشوده های ها ای مایه اپا جان ماشالله چی با ما را نمیگه ما بدوریم اوبونه شویم. این 1000 شیرگیه که خواهر جان Миндин от меня где-то 2 часа езды. А вы где живете, немец? Ман вообще намедром араби каналу да. Чиба? Рафтам хуна сухто, навистам ба англиси хондак ба англиси хондак ай хандарам мурдум. Хо марам ба англиси, ма ба англиси нависондум шун, ба немиси нависондум шун. вообще ба худо на биё мега на брат мега унҷам фақат мардаку мардумотуна мардаки кини бирин қариб 3000 шудестай соатот буд чидаги айбай як нуқтаи мошалло беҳтарин хоҳараки азиз худованди бузурги меҳрубон миллион канал кушоӣ ва ҳамаш ба қуллои баланд сазовор шаванд. Я живу в Бремена. По-моему, в Билефиле, да, близко или нет, если не ошибаюсь. Рус, узбек, тоҷики да медурум, тамом араби намедурум. Сумая хабарум гир, Аҳмадҷон мега. Не, кадом номаш англисӣ боша мехона. Ҳо, марам нахонд. Не, майли ном англисӣ ман ба англисӣ нависондум, ба немисиш нависондум, яке ҳамон муфид чизе гуфт ба хондан дуромад. Агане марам нахонд. Ҳамаш 100% оли монетизатор кор надорад заявка дай. Мошалло беҳтарин. Нет, не Билефин. Не, я не говорю, что в Билефин, но по-моему близко или нет. Если 2 часа, то значит Дортмунд или сами настоящие где бременские музыканты. Я, по-моему, этот город не знаю. Первый раз слышала Бремен. А сами настоящие Бремен, где бременские музыканты. Як нукта силката бадам поёни чӣ бумон будурум агар хоҳем неки нахоҳем посмотрите в Google. Ладно, после эфира зайду. Я уже 31 год в Германии. Ого! Если не секрет, вы сами откуда? С Узбекистана? Ой, Мухаммад Бояков Созята. Алхамдулилла, соз худо ба шукр. Худатон соз на город Чирчик, Ташкентская область, да.
چیکار داری با این روزهای گذرون؟ الحمدلله سوازیم خدا بشکر دادر جان و این روزهای گذرون گذشته است این روز ما. Скучаете по городу Узбекистан или Ташкент? Ездите или нет в гости? Очень скучаю, да. Разу, наверное, не были, да, в гости тоже не поехали. А Пашка Марк гуфтум, и нодр Рамадан гуфтум, ким тарсидам. Ма апа занам и тели шавҳар. астағфирулло, хеҷ гап надора ба хоҳарҷони додарҷони ба тили шавар дурмади додарҷони гуфтум. Хотела в этот год поехать в сентябре, но корона... да, я забыла, да. Сейчас же закрыта дорога. Если 30 год, значит семья там. Семьей. Если 30 год, значит семьей там. Як нухта говорит. Конечно, с семьей. У нас семейный врач, да, тоже с Узбекистана, он тоже говорит, скучаю и говорит там, особенно по лепешке говорит, номбои, скучаю. Ну, да, все, семья тут, ну да, все семья тут. Кто-то чашем нараса, мурго гумшидан. Охи, абача, мегум капидам. Я шавид роз кофтков кадам, ҳамаи данёро гирифтум додар дадодум, додарай турсия буд. Кофт ёфташ ки буд, чи буд, аги ҷо буд. Я на канале готовлю узбекский блюдо. Да, я сколько раз я была, видео уже выходят, я иногда, когда вижу, да, ваши видео, зайду, посмотрю, лайк поставлю, но комментарий не написала ни один раз. Хакер овардам. Я хакер овардам, хоҳарҷон, кунам ҷа хитам буди. Ё ки ту баъдир омадӣ, ё пештир омада будӣ. Я додари хакер, я одам телефоноша дод, ҳамон қати чӣ кардем, гуфт дани паниёша ҳамаша тапа чӣ ки ман вай мекунам. Ман ҳамаро скопировать кардам, ай сообщениёи одамо дуромадам, эфири одамо дуромадам, дар эфири одамо чӣ гуфтанд, чӣ кор карда, ҳамаро скопировать кардам, ба додара роӣ кардам. Вай секунда ба телефон компютер ёфташ. گفت یا آدرس پادرسی که جو زندگی میکردش نه گفتم امی اول بیوشم می کیه چیه بعد هم اصلا یا بالا میکنم بودم آخرش اومدگی بدم ها через компьютер даже номой که چی کرده بود همه نومو را بروورده خواهرجون باور میکنی через компьютер که با کدوم کانالو در اومدگی эфирот ҳамаи ҳамон номоро скопиро эчка дами чӣ болои эфир нависон ки нами хеле одамай нами канало қати дар омада па гуфт мефорад адреси ҷои зистша ки буданша даги ҷоҳай гуфтам не урсаш дар кор нест. خیلی گفت کدام وقت چیزی هست مرا گپ زن من یاردم میکنم. کدام یکون غم داد یکون کانال تا یکون چی کردنی شید مرا بگو گفت من یاردم میکنم. سمیرا کی جو ریختی سمیرا
баҳодир қатъиямо арабо ту девна мукади ҳамаро гирифти бурдӣ. самира бурафт арабо мега рафтам ҳичи чӣ мину мекунам гуфт гап ман намехонам ки чӣ наисундум. самира дар дубин арабо меоёзӣ. бо пеши арабо рафтан. аҳмадҷон як вам зашел, посмотрели остался. да оҷа туи чӣ баҳодир кира зан додисян чӯ амай туи ақиб мондумана. ай хандаро меғалтида оҷо хи лавшуна намефаҳмам. гудакӯма сабринҷон хобур чӣ балу бахт бедоре апат бедора. ним тоҷик ним арабӣ ним урусӣ навиштаистам. ранги эфири мо шиднав дуромадан уҷаро хелик шид бафикм пашка хакера номероша тен ба худо гуфт номера мол ҳич кира нате номеро ма ба гуфт удалит ки гу ман номерота сохранит кардагим рости гап номеро доданиам бошумде ки номерош неста гу апа номеро ма удалит ки ма любое время восита як одам гуфт меомад ягон чӣ гуфт ҳама одам мара хабар метама ёрдамат мекунем. аввал як гуфт номеро ма бите кадмеда дар кор боша бо гашт гуфт ки ма да чи номеро ма пайч киранати бахтум гуфтум хай нафорат наметам форат метам нафорат наметам гуфт чаҷон ба чӣ ба чорада шидӣ чӣ шидам очаҷон ба чӣ ба чорадаи шидӣ чорадаи чӣ шидам нафаҳмидам. федяҷон чӣ гуфтӣ нафаҳмидам. чор одам шидӣ ки ҷо шидам ва ёро тарсидӣ ва ё бирафтан омадан я дастгирӣ кардам лайк мондан бирафтан ва ёро додари ки вардан расул латипов амон вардан. Ладно, всем удачи, пора спать идти. Ладно, тебе тоже удачи, узбекский немец. Спасибо, что к нам зашли. Спокойной ночи, сладких снов вам. Мой грех там. Иначе имче гап задиса. ҳунар ва табиатам чӣ дорае? Эфир дорад. кукият ҳамиҷа агар касе боша хай эфира бикишем орам. эфирм 2.5 соат шид. хай дигар чӣ гап ҳичи тенҷӣ бачаҷа. ҳама хапу хомӯшӣ ягон гап нест. мо дӯст шидем маҳтобшаб шид чӣ баб ки федяҷон кубгу
Nasim TV. Ахмерин.